Tumado atoye mautaye. Jufasani darongele yode famu katlinga tama farabulula. Ka ni flasima muso surunin ka keleya korodon. Nonte utoku sere. Kamale inyanakala alisa. Ni sabasi kunkontante. Mabento le akapanina kika fen sigoku. Ja. Radio Clédou Sabu kelen dugula maga nafolo ni muso de balimaye ni ba fe ku mara ibi janto la de nonte ubeke ma were ni so dialaye o kama ni nafolo daga yoro tumbe na yiru san legelege ma bim pogoti utumbu furu siri ngonjiguma pogotigi pogo nani tigi besoli poi kata fo dogoko kinyu asimbara flala yari kani talu gwakulu la bri kale matogoda kanya muso sorobali so o ka fo ka be dofo de wulo lama beta doko dani ne mafali kabako Kamalimba ka fem sokoe ne flaude kono na ban ngache a wili ko falemba a sigi o sigi ko tlolimba a kuma o kuma ko bobaraba o benata amana fo ko aka gere ka ke ayarefe amana fo ko aka gere ka farida ayere kan abedin ko fela ko peu kata nyefe ko tnote kola kabako nema muso nyugo namarato soye nteri nuye mifo utoke nuye minke utofo diela tigaye nyugon lebuye balmau nuko kikain ilebura nu yere ko kimai o elebu sigero male waniye bukela e bulukon trikela kana yingalike abolo dona bula nonte buke masiti edalaw Kileya balamo nye blenen koyokoyole mbe siga ka bere kumne ka sengele na tama ko nofe ka soroka yere bulukile mine ko kari kaw ko le fali dente ke nyintanye kale bora katanindila abe demunin kela nyana kale kungolo ta fari doy chebakoro kileya bato obi la samantan ki noro kogola foka basaw dabaliban ka tlo flatige ko e mikro e ko fili maw sengoro oluko toyongo ode ya tlo flake iko shofrufru mobali o te fenya abanye fla wogombe ko e camera e ko fili mauchela olubo folokoto fuka kile abagato chema nyeble iko kamindondonta fade itenya woldema femin be feri fenkele
a kɛminanw de tɛ kelen ye dɔrɔn. Papa, maman, papa, maman, tonton, tanti, jeune loup, jeune filou, voix de Kerinana. Nimbe tonton Lamine naka jama wole yo. Voix de Ker. Abe kaba wole, abe sisi mutuma wole, abe sisi chema fana wole. Papa, maman, tonton, tanti, jeune loup, jeune filou, voix de Kerinana, avec la melingala fana wole. Kambol bela jele fo la melikala nunu koni bien tenaye docteur Kadondo amam balma bela jele fo ka damina sikaso ana kin bela jele kaina kin be kulukoro ona kin bela jele Segu Mopti Tombouctou Gao kambe nunu bela jele fo kata kidal kana ni yoro kura mun fana farala kan aywa na tara woro yoro nasa ambeta sigidaw fana na munu mambo ina fo yanfoila ina fo san ina fo buguni ina fo kata fo kolon kono an ka foli be nunu bela jelen ye biye docteur Kadon ye negejuru woye mugan kele fufu tan ani kele bataki woye 76 43 70 45 apseka bataki blauka d'autres aywa monsieur ko masra soro a farimandala ala ka nɔgɔya tɛnɛn fana ma sira sɔrɔ repo b'ale bolo a man ka taa kɔɲɔ la kuma ti dengu ale kɔrɔla kunberekun dimi ninnu a ta in ma nɔgɔn musokɔrɔba bana ale minɛ kelen k'olu k'u bɛɛ lajɛlen ni su ko miselen ko ala ka nɔgɔya k'a ye ala ka tɔɔrɔ dɔn a k'an bɛ tanti fo kosɛbɛ an bɛ tɛnɛn fana fo k'an ka musokɔrɔba fo tɛnɛn fɛ ani denmisɛnninw bɛɛ lajɛlen docteur foli b'i bolo an bɛ a lamɛnbaaw bɛɛ fo n bɛ madame Wologe mana muso Safi fo Ponge madani k'an ka foli b'a ye kosɛbɛ madani bɛ nɛɛma la sisan ko dɔgɔtɔrɔ madani yɛlɛmana yɔrɔ min na madani bɛ Bamako bɛɛ de ye jumelle de b'a bolo jumelle a ma se jumelle tali la madani b'i jɔ a ka yɔrɔ la a bɛ da YouTube Bamakɔkaw kunna ni mɔgɔ min logera Kuluba fo dagolonin na o i jɔlen ɲɛ bɛ fan bɛɛ la a ye Ponge sa kɛ dɔgɔtɔrɔso kɔfɛ o tɛ antenne parabolique yɛrɛ fɛngɛ télé soba antenne yɛrɛ bi yala ale tilala dani b'i jɔlen to dɔrɔn k'a fɔ Bamakɔkaw ma ne ko aw bɛ mun na duguma aw ma kunu ka bɔ sunɔgɔ la n ko Ponge yɛrɛ ye point stratégique de ye tubabu nana colonisation na yan kuma min na point stratégique u ye point fɛn fɛn kɛ tan nɔ stratégie de do u bolo Ponge ta ala jumɛn a bɛɛ y'o kelen de n'u nana yɔrɔ min na u b'a lajɛ u bɛ se ka yeli kɛ yɔrɔw de don e yɛrɛ m'a fɔ sisan nɔ vue sur plombant o tɛ i b'i jɔlen to yɔrɔ min na ka kilométriser des kilomètres ye i ɲɛ la ka sɔrɔ i ma lunette ta ni minɛnw fana bilala a yɔrɔ la i bɛ taa sɔrɔ i bɛ yɔrɔ jan ye ka tɛmɛ yɔrɔ tɔw kan donc ni kɛlɛbaa nana dɔrɔn i ɲɛ b'a natɔ la i ye hakili lajigin ko Kuluba yɛrɛ ne ni denmuso kun bɛ ka yɛlɛ Kuluba a ko ne ma ko mɔgɔ min ye Kuluba in dilan k'a tigi yɛrɛ miiri la de mun y'a to a taara président ka so bila fo kulu sanfɛ n ko dɔn wɛrɛ tɛ o jamanaw bɛ yen nɔ minnu ta ka jugu ye o u bɛ tu kɔnɔ fiɲɛ yɛrɛ de la
faama ka so awɔ tu kɔnɔ fiyewu o ye fɔlɔfɔlɔ kow ye o i y'a dɔn kɛlɛ tilew la dɔw tɛ dugukolo yɛrɛ kɔrɔ est-ce que o ɲɔgɔnna mun bi faama dogoso mun bi Allemagne a ti yɔrɔ siw bunker ba ninnu awɔ kungo kɔnɔ fin i bɛ taa sɔrɔ kɛlɛkɛminɛnw baw b'u bolo yen nɔ awɔ faamuna n bi docteur Haidara fo ale ye gynécologue ye Kalama docteur Kone Bokari a fana ye gynécologue ye n bi docteur So Fatumata Berte fo ale ye pharmacienne ye madame Kulibali Aissata Kulibali ale ye comptable ye k'an b'olu bɛɛ lajɛlen fo dɔgɔtɔrɔ o bɔlen kɔfɛ sa an ni Baramali mɔgɔw an n'olu de bɛ baara la ɲɔgɔn bolo bi u ka mɔgɔw bɔlen don ka u ka boisson yira mɔgɔw la n'o ye boisson double XL ye boisson double XL ni i mana taa Bamako fan o fan fɛ i bɛ Baramali ka équipe mɔgɔw sɔrɔ yen bi kɔni u bi quartier mun na o ye Bamako kura Wɔlɔfɔbugu Bolibana ani Sogonikɔ ani Falajɛ Baramali ka mɔgɔ minnu bɔlen don u bɛ k'u ka boisson double XL ni yira mɔgɔw la u bɛ Bamako kura u bɛ Wɔlɔfɔbugu u bɛ Bolibana u bɛ Sogonikɔ ani Falajɛ u bɛ se k'u wele nɛgɛjuru la n'o ye 72 47 0909 72 47 0909 n'i y'u wele o la bɛɛ u bɛ taa i sigiyɔrɔ la ka taa boisson d'i ma ka taa i masala fana ka hakilinaw yira ɲɔgɔn na boisson nin kan ne y'u wele tuma o tuma sa i n'u bɛ se ka ɲɔgɔnna sɔrɔ u ka boisson double XL u bɛ to o de yira aw la a depuis aw ka sigidaw la n'aw bɛ gɛrɛnw na n'aw bɛ so fana kɔnɔ a bɛ se k'u wele 72 47 0909 an n'u bɛ ɲɔgɔnna sɔrɔ surtout Bamako kurakaw Wɔlɔfɔbugu Bolibana Sogonikɔ ani Falajɛ o ye awɔ kɛ k'an bɛ Keyita fo Keyita ye muso filanan ta NBB Keyita cɛjan a ye muso filanan ta an taar'u bolo da mana na wa kɔɲɔso yɛrɛ bɔra a muso dira a ma ko bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ NBB Keyita kɛjan maninkakɛ a ka muso filanan dira a ma o bɔra kɔɲɔso la k'an b'a fo kosɛbɛ ka NBB baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo Tarawele an bɛ Tarawele fo kosɛbɛ a baarakɛlaw tɔw Jakite a n'a ka mɔgɔw k'an bɛ Jakite n'a ka cɛdenw fo kosɛbɛ kosɛbɛ an bɛ taa jiri boisson jiri fana an bɛ taa o fana na Sɛnpara Sidiki Sɛnpara a n'a ka mɔgɔw bɛɛ lajɛlen k'an b'u bɛɛ lajɛlen fo o ye boisson jiri ye ayiwa n'an bɔra boisson jiri la sa an bɛ sɔrɔ ka taa se u ka directrice ma n'o ye madame Sɛnpara Awa Tale k'an ka foli ba ye kosɛbɛ ninnu bɛɛ lajɛlen de bolo donnen bɛ ɲɔgɔn bolo walasa boisson NBB bɛ se ka sira sɔrɔ u ye parfum camanba de dilan fantaw ni jus de pomme ni cocaw ni a bɛɛ de b'a la a NBB fara a dɔ in kan monsieur fait chose docteur ninnu bɛɛ lajɛlen de tun bɛ Keyita ka mariage kɛyɔrɔ la k'an bɛ Keyita n'a muso fila bɛɛ lajɛlen fo u dagayɔrɔ bɛnna Sɛbɛnni kɔrɔyɔrɔ ma a kan ka foli b'u ye ni Ala sɔnna o bɔlen kɔfɛ sa dɔgɔtɔrɔ an bɛ na i ka yɔrɔ la consultation prénatale o kɔrɔ ye mun de ye dɔgɔtɔrɔ kan don o kɔrɔ ye ko sɛgɛsɛgɛliw minnu bɛ kɛ muso lajɛlenw yɔrɔ la muso lajɔlenw yɔrɔ awɔ nka o dɔrɔn tɛ a bakuruba fɔ la a bɛ n'a fɔ kɛwalew minnu bɛ bolo da dɔgɔtɔrɔw fɛ ani muso lajɔlen fɛ a bɛ se ka kɛ furakɛli sira ye a bɛ se ka kɛ bana kunbɛli sira ye a bɛ se ka kɛ hali ladilikan ye walasa muso mun lajɔlen don a n'a den bɛ se ka kisi kɔnɔbara in tɔɔrɔ ma cogoya min na ale ni jiginni kɔlɔlɔ aw b'a fɔ mun ma ko k'a to muso kɛlɛ la awɔ donc walasa k'a tigi kisi o muso kɛlɛ in ma nin baara ninnu de bɛ bolo da dɔgɔtɔrɔ fɛ o de ye consultation prénatale nin ye awɔ ayiwa ale bɛ daminɛ wagati jumɛn kabini i mana si ka k'a fɔ i lajɔlen don o kɔrɔ i kan k'a daminɛ musolakaw b'a dɔn ni mun ye o de ye peseli ye oui d'accord donc peseli an y'a kɔlɔsi laadala ko la maa caman bɛ yen u b'a fɔ ni kalo 3 dafara wala kalo 4 o n'a ɲɔgɔnnaw peseli kɔni
a kan ka daminɛ kabini dɔw mina y'a dɔn k'a fɔ i lajɔlen don k'a d'a kan a caman bɛ yen nɔ yan n'u k'a daminɛ o b'a sɔrɔ kasaraw caman y'u sɔrɔ o de y'a to a ti kɔnɔni kɛ n'ala sɔnna ma ayiwa dɔgɔtɔrɔ nka avantage jumɛn de bɛ peseli in na a nafa ye mun ye o de ye ka jigini labɛn jigini ti labɛn jigini don k'a d'a kan n'i y'a jateminɛ kɔnɔbara ye wagati 3 de ye kɔnɔbara kalo 3 fɔlɔ ani kalo 3 mun bi da o kan ani kalo 3 laban kabini kalo 3 fɔlɔ i bi taa sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ b'a banabaatɔ in lajɛ hali n'o y'a sɔrɔ bana t'a la muso lajɔlen bi lajɛ de banaw minnu bi kɛ sababu ye ka kɔlɔlɔ lase den ma kabini den yɛrɛ ma dilan kabini a ma dafa walasa k'olu kunbɛn tonso ɲimi bana b'o la diabète bana b'o la tension bana b'o la i bi taa sɔrɔ tétanos bana b'o la joliko dɛsɛ b'a la a banaw ka ca tonso ɲimi koloci k'a lajɛ la a tigi yɛrɛ dusukunbana b'a la wa yalama a sɔn a bɛ se kɔnɔbara kɔrɔ wa bana b'a la mun bɛ se ka yɛlɛma den fɛ wa bana b'a tigilama la mun yɛrɛ bɛ den bali ka kɛ den ye wa donc o sɛgɛsɛgɛliw bɛ kɛ n'o kɛra n'o y'a sɔrɔ bana dɔw yɛra mun b'a to kɔnɔbara in tɛ se ka taa ɲɛ olu bɛ furakɛ walasa u kana fiɲɛ bila den na o ye kabini kɔnɔbara kalo 3 fɔlɔ k'a d'a kan o wagati de la den fari bɛ dilan n'o banna ka ban den fari ti dilan bilen a yɔrɔ si ti dilan a tɔ tora den fari ka kumaya de o de y'a to n'o tɛmɛna n'o y'a sɔrɔ den kunkolo sɛmɛ ma dilan walama kunkolo ma dilan la o ti dilan bilen o n'o y'a sɔrɔ sɔn ma dilan walama a ma dafa a ti dilan bilen dɔgɔtɔrɔ sɛmɛ ma dilan den na o bɛ balo wa a ti balo dɔw bɛ i bɛ taa sɔrɔ u fari yɛrɛ a ma datugu ala kɛn bɛ ka fari fan kelen dilan a ye don in dilan camancɛ in ma datugu donc o tɛna datugu bilen o ye kalo 3 fɔlɔ ye kalo 3 filanan dɔgɔtɔrɔ bɛ peseli mun kɛ a dabɔkun de ye walasa kɔnɔbara in kana tiɲɛ a dabɔkun ye banaw minnu bɛ kɛ sababu ye ka kɔnɔbara in tiɲɛ k'olu kɛlɛ jango infection o de ka ca o wagati la kosɛbɛ ni ne ko infection lɛminɛnpo banaw dɔrɔn tɛ a bɛ se ka kɛ sugunɛ banaw ye a bɛ se ka kɛ sumaya ye o de y'a fɔlɔ yɛrɛ ye Mali la yan ale ni tumu minnu bɛ kɛ sababu ye ka joliko dɛsɛ lase a tigilama ma donc docteur diyagoya de ni muso garisigɛra dilanna bana in b'a sɔrɔ wa k'a d'a kan i bɛ taa sɔrɔ banakisɛw b'an fari la ka kɔrɔ o lamɛn minnu bɛ lɛminɛnpo bila an na nka ni i mana lajɔ i fari bɛ fɛgɛyali mun kɛ o b'a to o banakisɛ ninnu bɛ k'i ma jugu ye o b'i fari kɛlɛ o de y'a to i b'a ye dɔw bɛ hali n'o y'a sɔrɔ lɛminɛnpo jɛman in t'u la mun y'a banalama ye n'u lajɔra ka ban donc o la o bɛ kɛ sababu ye lɛminɛnpo in bɛ bange u fari la k'a d'a kan wagati la banakisɛw bɛ se u fari la parce que a fɛgɛyalen don kɔnɔmaya fɛ o n'a ɲɔgɔnnaw donc kalo 3 laban dɔgɔtɔrɔ b'a lajɛ yalama den a balo cogo ka ɲi a ba dɛbɛ la wa muso yɛrɛ balo cogo ka ɲi wa o wagati la i bɛ taa sɔrɔ den mago b'i dumuni na kosɛbɛ muso yɛrɛ mago bɛ dumuni na kosɛbɛ i b'a kɔlɔsi muso la ka mun kun tɛ dumuni kɛ kɔnɔbara daminɛ la f'a cɛ b'a donni ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la docteur ne ko i ti vitamine dɔ sɛbɛn walasa muso ka se ka dumuni kɛ wa a mana taa se kɔnɔbara kalo 7 kalo 6 yɔrɔ o yɔrɔ a cɛ yɛrɛ bɛ boli a ye ala ni a bɛ dumuni kɛ k'a d'a kan a b'a fɔ k'a bɛna ale ka jufa wari bɛɛ ban sa o wagati de la i bɛ taa sɔrɔ muso mago bɛ dumuni na kosɛbɛ o de y'a to i b'a ye kalo 3 fɔlɔ ale ni kalo 3 laban dɔgɔtɔrɔ t'a yamaruya muso lajɔlen ka sun parce que o wagati la a mago bɛ dumuni na den fana mago b'a la o wagati in fana kɔnɔna la i bɛ taa sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ b'a lajɛ karisa yɛrɛ yala a kan ka jigin de wa tɛrɛ a kan ka opérer yɛrɛ kabini a ma don tin na donc o ye jiginni ɲɛbila de ye o de y'a to i b'a ye maa dɔw bɛ yen o ti don tin yɛrɛ la o si bɛɛ kɔnɔ
parce que dɔgɔtɔrɔ y'a yamaruya déjà k'a fɔ karisa e ti maaw cɛla ala ye tin nɔgɔya minnu ye e kan ka opérer de ka mɛma don tin na donc nin de ye peseli nafaw ye o peseli nafa dɔ fana ye mun ye o de ye kɔnɔbara kana tɛmɛ parce que sababu dɔw bɛ yen mun b'a to kɔnɔbara bi tɛmɛ il faut que dɔgɔtɔrɔ ka fɛɛrɛ k'a la walasa a kana tɛmɛ n'o tɛ a bɛ kɛ fiɲɛ ye den ma k'a d'a kan tonso min bɛ yen ale dabɔra ka den balo kalo 9 kalo 10 n'o dafara ka ban o y'ale ka baara bannen ye donc wagati bɛɛ den bɛ se ka fatu ba dɛbɛ la k'a sababu kɛ tonso tɛ se ka balo d'a ma bilen donc il faut que dɔgɔtɔrɔ ka décision ta wagati la k'a tigi programme karisa il faut que an ka tin lawuli walama il faut k'i ka opérer o n'a ɲɔgɔnnaw caman pour que den kana diɲɛ la dɔgɔtɔrɔ an bɛ taa sugu la fɔlɔ n'an bɔra yen sa an bɛ tɛmɛ n'a tɔ ye ayiwa nin tubabukan in tun ka ca dɔɔni an bɛna studio kɔnɔ ayiwa an tun bi bana min kan n'o ye consultation prénatale ye n'o ye peseli ye bana tɛ bana kunbɛn don bana kunbɛn kuma min na sa kɛ o y'a ye yala conséquence avantage kumana o kan nka ni mɔgɔ min m'a kɛ o kɔlɔlɔ jumɛn de bɛ yɛlɛ a la ni muso ma taa peseli la yala kɔlɔlɔ bɛ yɛlɛ o tigi la wa ne y'a jateminɛ ni muso 100 lajɔlen don Lamini hali n'u bɛ kungo kɔnɔ fin de la maa ti yɔrɔ min na ni ala y'a kɛ o lajɔlen don i bɛ taa sɔrɔ jiginni senfɛ maa 80 ka taa bila 85 bɔɲɔgɔnko la a ka ca ala fɛ tɔɔrɔ t'olu sɔrɔ ten nka maa 15 ɲɔgɔnna tɔɔrɔ b'olu de sɔrɔ olu de bi to muso kɛlɛ la bon i t'a dɔn yan'a ko ka kɛ mun bi to a la ani mun ti to a la o de y'a to bɛɛ dama ka kan i bɛ taa sɔrɔ peseli senfɛ k'a fɔ karisa kɔni i b'a ye musolaka dɔw bɛ yen nɔ olu b'a fɔ ne yɛrɛ n ka f'u b'u disi gosi ko i Lamini k'a fɔ ne ye peseli 10 kɛ ne ye peseli 5 kɛ a b'u ɲɛna ko n'o kɛra dɔrɔn i bɛ kisi o y'a nɔgɔyalen sa kɛ maa dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ a tigi ma peseli yɛrɛ kɛ nka o risque a ne ta bɛɛ ye kelen ye jiginni wagati la o de y'a to a bɛ dɔw dabali ban dɔgɔtɔrɔ b'a f'u ye karisa e kɔni ni ala sɔnna an hakili la jiginni senfɛ baasi tɛna kɛ nka i bɛ taa sɔrɔ o tigilama ka jiginni bɛ laban ni opération ye dɔw yɛrɛ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ dɔgɔtɔrɔ ye opération ko kuma f'a ye nka a tigi bɛ se ka jigin pour dire que a bɛ laban cogoya min na i t'a dɔn o de y'a to i ni dɔgɔtɔrɔ man ka fara fiyewu fo ka taa fɔ i jiginna wagati min na Mali kɔnɔ yan n'i y'a jateminɛ jatew minnu kɛra musolakaw minnu bɛ fatu kɔnɔmaya ni jiginni senfɛ san 2000 ni san 1 wagati la 2001 ni jiginni 100 kɛra i bɛ taa sɔrɔ muso 582 de bɛ fatu jate laban minnu kɛra san 2012 ka taa bila san 2013 ni jiginni 100 kɛra i bɛ taa sɔrɔ muso 368 de bɛ fatu bon denw minnu fana bɛ fatu jiginni senfɛ o wagati kelen in na a bɔra maa 57 ba kelen sara la ka n'a bila sisan nɔ maa 35 maa ba kelen cɛla pour que k'a f'i ye n'i y'a ye o bi ka kɛ a sababu bɛ ka bɔ mun na o ye peseli ye tant que peseli bi kɔfɛ an bi ka kɔlɔlɔw minnu ɲini u kana muso kɔnɔmaw sɔrɔ ani denw minnu bi fatu jiginni senfɛ o kɔlɔlɔ in a ti ban tant que peseli tɛ ka kɛ plus peseli bi kɛ plus o kɔlɔlɔ bi ban jamana minnu la peseli bi kɛ kosɛbɛ Lamini i bɛ se ka to dɔgɔtɔrɔso la ka san 1 san 2 san 3 kɛ dɔgɔtɔrɔso kelen na i t'a mɛn ko muso tɔɔra muso kɛlɛ la kuma ti den ma peseli bɛ kɛ jamana minnu na ka caya wa ka caya kosɛbɛ donc an ta bi kɔfɛ o ko la kosɛbɛ wa peseli fana senfɛ i bɛ taa sɔrɔ
a ka ca ala fɛ fɛɛrɛw minnu nana sisan nɔ musolakaw bɛ se ka olu fɛɛrɛw i y'a dɔn fɔlɔ fɛ sumaya kunbɛ cogo an kun b'a fɔ karisa e kan ka nivakini kisɛ 3 de ta dɔgɔkun kɔnɔ an kun b'a fɔ muso kɔnɔma ma karisa ni tension b'i la i kan ka kɔgɔ bila bon fɛɛrɛ kuraw nana ne ma taa peseli kɛ o est ce que na b'o fɛɛrɛ kuraw kalama dɔgɔtɔrɔ ye mɔgɔw tɔɔrɔ n'a ka nivakini ni ye dɛ bana kunbɛ cogo kuraw minnu bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ kɔrɔlen o dabilala kuraw de bɛ yen san parce que wagati bɛɛ bana kura de bɛ na ka ni nivakini ni kɔni a ye mɔgɔw tɔɔrɔ a dun y'a tile kɛ de la a y'a tile kɛ nivakini de bɛ se ka kunu wa a y'a nafa kɛ a y'a nafa ladon fana minnu ɲɛna k'u ka kegun n'u b'a bila u da kɔnɔ ka ji dɔrɔn min o kan n'o yirenna dɔɔni nɛn kan kabako a ko k'u ka kunu u tɛ sɔn ka kunu nivakini de bɛ to tulonkɛw da kɔnɔ min jɔlen b'u ɲɛkɔrɔ a tɛ k'u la u k'a tu o ɲɛna nivakini dun ta kunu i b'i to o jeu de dents de jeu de langue de la f'a bɛ yɛlɛ a bɛ ban yɛlɛnna i da kɔnɔ voilà donc peseli kɛra sababu ye ka bana dɔw latunu diɲɛ la Lamine ni peseli bɛ kɛ sida bɛ tunu pewu parce que denmisɛnnin si tɛ yen mun bɛna wolo ko o bɛ na ni sida ye diɲɛ la o hali n'a bɛ ba ni fa la maa si tɛ wolo diɲɛ la ko ni sida bɛ wolo o donc o kɔrɔ ye ko sida bɛ mɔgɔw minnu na ka kɔrɔ donc olu kɔni a bɛ se ka kɛ sida b'u la mais a tɛna maa kura minɛ diɲɛ la k'a d'a kan n'olu m'a yɛrɛma mɔgɔ fɛ e que denmisɛnnin si ma wolo n'a ye donc o bɛ kɛ sababu ye k'a bana latunu hépatite b'o cogoya la bana fɛn fɛn ni bolociw bɛ kɛ sababu ye k'u latunu u b'o cogoya la tétanos fana tununa k'a sababu k'o de ye o e bɛ boloci mun kɛ ba la o de bɛ kɛ sababu ye tétanos tɛ den minɛ donc a b'o lakana donc o n'a ɲɔgɔnna caman bon n'i y'a jateminɛ anw fɛ yan nɔ peseli filɛ mɔgɔw m'a kɛ koba ye ten ni bana de y'u minɛ o bɛ taa peseli kɛ peseli kɔrɔ tɛ ko bana bɛ n na dɛ aw ka peseli in fana kuma caman de b'a tɔnkɔrɔ Lamine peseli kɔrɔ tɛ ko ni banabaatɔ nana walama muso lajɔlen nana dɔrɔn ne ka sina k'a ka poids ta ten nɔ n kan ka den lajɛ n kan k'a fari lajɛ ka furaw sɛbɛn o fɛn tɛ o peseli kɔrɔ de ye ko aw ka peseli nin kɔlɔlɔ de b'a kɔrɔ musolaka caman tun bɛ ban ka taa sage-femme de b'u neni hɛ yɛlɛma yan fɛ hɛ bila yan fɛ ne de y'i bila kɔnɔ t'a la o b'o kuma minnu f'u ma est ce que o ma mɔgɔ caman ani fana muso minnu si kɔrɔbayara minnu taara san 35 san 40 ko ka denmisɛnninw de bila minnu bɛ san 20 ka taa se san 30 ko ka to k'olu lajɛ a caman na musolakaw caman banaw la minnu si birintira a bɛ taa sifiniw de ta ko k'o lajɛ o ɲɛ tɛ dɔgɔtɔrɔ natɔ la o ɲɛ b'a den de natɔ la a ma k'a a kɛ fini bɔ a la ko k'i da o ɲɛkɔrɔ aw dun ka peseli caman tɛ taa la o ko ni ninnu kɔ est ce que o fana m'a to ni musolakaw tun banna faamuyalibaliya kuma ninnu bɛ ninnu kɛ ka ninnu jaabili min kɛ u ti kunbɛn ka ɲa kuma minnu bɛ f'u ma dɔgɔtɔrɔsow la u bɛ dɔgɔyali min kɛ fili bɛ kɛ tuma dɔw la ka fɛn dɔ d'u ma o man ka d'u ma est ce que o bɛɛ de m'a to ni ka sɔrɔ musolakaw fana bɛ ban tagali ma peseli sababu ka ca nka n'i y'a jateminɛ n'o tɛ a ka di musow ye dɛ a ka di bɛɛ lajɛlen i ka taa peseli kɛ o ani fana an balaka ninnu caman fana bɛ minnu bɛ garisigɛ sɔrɔ furucɛw fɛ furucɛw ka sira t'a la peseli wari tɛ d'u ma a ka d'u ye u ka taa u bɛ wari bɔ min u ka balo u k'u yɛrɛ de balo wa ou bien u ka taa ko ka taa wari de ta ko ka taa peseli kɛ ni peseli kɛra ordonnance mana sɛbɛn jɔn de b'a san o fana caman de bɛ dugu in kɔnɔ cɛ dɔw mana garisigɛ sɔrɔ u muso fɛ n'a k'a daminɛ fo ka taa jigi a ka sira den kelen t'a la n'a y'a diya ye de ka taa n'a y'i diya i k'i sigi a ka foyi den kelen t'a la a sigilen dun ɲɛ b'a muso la a bɛ tɔɔrɔya la o fana ko ka ca n'i y'a jateminɛ Lamine peseli tɛ furasan in dɔrɔn ye n ko ladilikanw de bɛ di a tigilamɔgɔ ma o de y'a to a bɛ maa caman ɲɛna mais ladilikan ka di ni bonya ye kɛ i bɛ taa sɔrɔ sisan nɔ ne bɛ misali d'i ma maa dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ u ɲɛjitɔ de bɛ na peseli kɛyɔrɔ la u nakun tɛ peseli in dama ye dɛ u nakun ye mun ye i bɛ taa sɔrɔ kɛlɛ yɛrɛ bɔ a n'u cɛ ni kɔnɔbara in yɛrɛ bɔra yen u yɛrɛ bɛ na o ka d'ale ye a ka d'ale ye a yɛrɛ nakun ye o de peseli senfɛ dɔgɔtɔrɔ ka baara de k'a tigi hakili sigi walasa a bɛ fɛ ka kɔnɔtiɲɛ mun kɛ o ka bɔ a ma k'a d'a kan o ye kasara de natɔ o t'aw ka sage-femme ninnu ye dɛ
den joli de nana diɲɛ la bi bina mu i bɛ taa sɔrɔ baw de kun sigi bɛ n'a ye k'a fɔ n bɛna taa nin tiɲɛ de wa a tigiw caman wagati min na an kelen ka jiginni kɛ o kɔfɛ de u kun bɛ nimisa k'a fɔ ja ne kun bɛna kojugu kɛ. O de tɛ fɔ aw ye a kalanyɔrɔ la wa. o de bɛ fɔ an ye a kalanyɔrɔ la. Nka aw tɛ k'o kɛ. O de kan ka kɛ a kɛ. Aw tɛ ka kɛ dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔ anw baw n'an musow dɔgɔyalen don. O y'a fɔlɔ ye i bɛ taa sɔrɔ kungo wɛrɛ b'a da la so kɔnɔ mun ni bana yɛrɛ ti ɲɔgɔn ɲɛ sira la nka a ti maa sɔrɔ a bɛ t'i yɛrɛ kalifa maa mun na ka ɲɛfɔli k'o tigi ye. walasa dusukasi min b'a da la o ka bɔ yen peseli kɔrɔ kɛyɔrɔ n k'o ye o gundo ninnu bɛ ɲɛfɔ yen nɔ walasa k'a tigi bilasira o n'a ɲɔgɔnna caman donc baara bɛɛ n'a a taabolo de don nka hadamaden mana don baara fɛn fɛn na i bɛ taa sɔrɔ fiɲɛ bɛ k'a la fiɲɛ bɛ se ka bɔ dɔgɔtɔrɔ kunda a bɛ se ka bɔ banabaatɔ kunda walama a kɛrɛfɛ mɔgɔ fanfɛla la awɔ. Ayiwa dɔgɔtɔrɔ a ko ye nin sa dɛ n'aw sera ka nin furakɛ sage famuw la ani sage demoiselle minnu b'olu fana kɛrɛfɛ a bɛ fisaya dɛ. n fana bɛ mun f'i ye Lamini dɔnni ani si tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la. An b'o jate dɛ. K'a d'a kan dɔnni n'a dira maa ma i m'a ye o de y'a to dɔgɔtɔrɔya dɔnni a tɛ di maa ma k'i to si hakɛ dɔ la o. f'i ka si dɔ o de y'a to a kalan ka jan yɛrɛ a kalan janyana mun kama c'est pour que i b'a sɔrɔ wagati min na o k'a sɔrɔ hakili b'i bolo i bɛ se ka gundo mara i bɛ se ka tɔgɔtɔli kɛ donc o de y'a to a bɛ di i ma ka bɛn o wagati ma n'o tɛ i kun bɛ se ka tila médecine kun bɛ se ka kɛ ka san 4 kɔnɔna la o ou bien san 3. dɔgɔtɔrɔ oui aw ka degeden ninnu a ye kuma aw ka degedenw de fɛ a ye kuma ka degedenw fɛ o tɛ mɔgɔ bonyala dɔgɔtɔrɔsow kɔnɔ yen dɛ a ye kuma u fɛ n'a y'o kɛ sa musow bɛɛ bɛ taa peseli kɛyɔrɔ n'Ala sɔnna an bɛ taa fɛ yala ladilikan jumɛn de b'e bolo sa ka di musolaka ninnu ma. ladilikan min bɛ ne bolo o de ye k'a fɔ bɛɛ n'i ka dɔgɔtɔrɔ a ka kan de maa n'i lajɔra ka ban i b'i labɛnw minnu sabati a bɛ n'a fɔ maa mun ni kɔɲɔ b'i bolo a bolo dalen don kalo 9 bi kɔfɛ i y'a dɔn i bɛ labɛn minnu sabati walasa ka bɛn n'o kɔɲɔ ye dɛ i kan k'olu de fana sabati kabini don min na i ye ŋaniya ta k'a fɔ i bɛ lajɔ. dɔgɔtɔrɔ kɔɲɔ ni kɔnɔbara tɛ kelen. Lamini kɔɲɔ ye maloyɔrɔ de y'o ye. nafa b'a la ka tɛmɛ nafa de bɛ kɔnɔbara in kan ka tɛmɛ. jeli ka taa wele ko madame nafa de e ma wari bɔ ka di. ka d'a kan o b'i ni kun de kofɔ. an t'o jɔrɔ. mun bɛna diɲɛ la a b'o de kofɔ. i ye hakili jigin. jelimuso bɛ se ka taa kule la cogo di ko madame Traoré filɛ nin ye e ma bɔrɔ wari bɔ. parce que nin ye nin ko de ye i ye hakili jigin sura kan to intervention na n ka kirinankɛla bɛ k'a fɔ n ye a kɛra 5h30 wagati o y'a sɔrɔ an bɛɛ kunna sunɔgɔ la sɔgɔmada joona in na an kun dɔ bɛ an kun y'a daminɛ kabini minuit yɛrɛ ye an ta tila fo 5h30 o y'a sɔrɔ ale n y'a lawuli ka bɔ sunɔgɔ la ne yɛrɛ la kunna ka bɔ sunɔgɔ la ka t'o ko in na o y'a sɔrɔ den an kelen ka sisan nɔ tubaarikala n y'a dɔn k'a fɔ a bɛ kule la a bɛ kow bɛɛ baasi foyi t'a la baasi foyi t'a la a ko ne ma ko ko bɔn ko nin den fasugu ninnu mun natɔla don diɲɛ la ne de kɛra sababu ye u ka balo o tigi kelen de bɛ tila ka yɛlɛ Jakarta kan ka to ka ayi k'u tɛgɛ seri ma circulation na ko n'a kun b'a dɔn k'a fɔ ne kun tɛ a tɛna diɲɛ la k'a kun t'o kɛ n ko nka a bɛ kɛ cogo di diɲɛ ye o de ye o ladilikan min bɛ n bolo jeunes ka fara k'u bolo fili mɔgɔw ma o faamuna ayiwa ladilikan bɛ dɔgɔtɔrɔ bolo ko jeunes a ye fara k'aw bolo fili mɔgɔw ma u bɛ mɔgɔw dɔgɔya circulation i bɛ kuma fɔ u yɛrɛ ka ɲuman na u bɛ se k'u bolo fili ten ka fɛn dɔ f'i ma ka tɛmɛ k'a sɔrɔ ne kun tɛ a tɛ se bolo fili yɔrɔ ma o a bɛ faamu donc ladilikan min bɛ n bolo o de ye k'a fɔ maa o maa n'i lajɔra kabini i lajɔra don min na i kan ka mɔgɔ dɔ choisir mun b'i ka peseliw kɛ a bɛ n'a fɔ ni mɔgɔ min bɛna so jɔ i bɛ maçon ɲini donc k'a k'i ka so jɔla ye donc o y'a fɔlɔ ye filanan i ka peseli daminɛ joona ka d'a kan bana dɔw bɛ yen o bɛ kɛ maa sababu ye ka kɔn kɔnɔbara kalo 3 wala kalo 2 yɛrɛ an delila ka bana mun kofɔ ni ala y'a kɛ gɛrɛsɛgɛ bɛ taa sigi yɔrɔ la mun tɛ den so bon n'e ma kɔn ka lajɛ
i bɛ taa sɔrɔ a ka ca ala fɛ gɛrɛsɛgɛ yɛrɛ tɛ kalo kelen sɔrɔ a bɛ pɛrɛn a tigi la Okay, o de y'a to opéré tɔw ka ca anw fɛ yan Lamini i b'a ye maa caman bɛ yen u b'a fɔ ko kabini dɔgɔtɔrɔya nana opéré cɛ o tɛ o parce que mɔgɔw de tɛ taa dɔgɔtɔrɔso la joona bon a kɔnɔ fasugu a ka ca ala fɛ n'i taara dɔgɔtɔrɔso la joona hali sisan maaw b'an bolo minnu i bɛ taa sɔrɔ an ye pikiri de d'u ma kɔnɔbara in ma pɛrɛn bilen a tigi bɛ kisi opération tɔɔrɔ ma wa a ka denko tɛ dɔn bɔgɔ la mais ni e m'o kɛ ni kɔnɔ pɛrɛnna a tigi a ka denko bɛ dɔn bɔgɔ la hali n'a kisira kɔnɔbara tɔɔrɔ ma a filanan kɔnɔ fasugu dɔw bɛ yen minnu tɛ kɔnɔbara ɲuman ye i bɛ taa sɔrɔ den bɛ kunkolo t'a la kunkolo tɛ fɛn min na o bɛ se ka balo ni dɔgɔtɔrɔ y'a ye joona o kɔnɔbara fasuguw bɛ bɔ yen n'o tɛ n'a mana taa ɲɛ i bɛ taa sɔrɔ a tigi taamatɔ la a kɔnɔbara kalo 6 a nɛnɛkili bɛ se ka degun n'o ye ba yɛrɛ ye wa ba yɛrɛ parce que ji de bɛ taa kɛ kɔnɔbara in na ka kɔnɔbara in faji la n'i y'a ye i b'a fɔ sabanin kɔnɔ k'a sɔrɔ kɔnɔbara yɛrɛ bɛ kalo 6 la k'a sɔrɔ a man ɲi yɛrɛ fana a man ɲi yɛrɛ fana donc a tigi bɛ o degun mun kɛ a bɛ se ka kɛ a sababu yɛrɛ ye donc o ladilikan de bɛ n bolo k'a ɲɛfɔ mɔgɔw et puis ladilikan minnu ni dɔgɔtɔrɔw b'a d'u ma o k'u minɛ n'u tɛgɛ fila ye a dabɔra u yɛrɛ de ka kɛnɛya ani den ka kɛnɛya kama voilà k'an bɛ docteur Kone fo kosɛbɛ Lafiyabugu CSCOM belebeleba la a n'a baarakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen dɔgɔtɔrɔ nɛgɛjuru ye 21 ni 1 foni futani kala an balimaw bɛ fɛ ka kuma i fɛ yɛrɛ tilenna Mansu dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la docteur ne bɛ fɛ san ne bɛ furubato la dɛ a bɛ biri ne na kojugu an taara dɔgɔtɔrɔso la u ko ko infection tɛ quoi an taara yɔrɔ caman u ko ko jiko dɛsɛ ninnu fana tɛ mais hali san ne a kɛ a bɛ biri ne na kojugu a sababu ka ca mun to dɔrɔn o kɔni e ni cɛ bɛɛ de bɛ lajɛ dɔgɔtɔrɔso la o ne ni cɛ yɛrɛ de bɛ taa ɲɔgɔn fɛ donc an tagara siɲɛ fɔlɔ la u ko ne ma deli a la k'o de don fo sisan halisa a bɛ digi ne na i bɛ segin ka taa u ka a ɲɛɲini sira wɛrɛ fɛ hali bi a sababu ka ca e ka furu in ye fasugu jumɛn don furu fasugu jumɛn de don furu de don kɛ ayi parce que furu fasugu dɔ ka ca Lamini furu dɔ bɛ yen nɔ a ka di n yɛrɛ ye ni n kun ye n dira a tigi ma dɔw fana ta ye diyagoya ye diɲɛ furu don wa terigoya furu don n yɛrɛ de ko n b'a fɛ a banna voilà donc o b'a ye o sababu fana ni tɔw ta tɛ kelen donc hali bi i ni cɛ ka segin ka taa dɔgɔtɔrɔso la i y'a faamuya kana jigin dɔgɔtɔrɔ la k'a su in na bamanankan ninnu jɛlen tɛ a bɛ faamu dɔgɔtɔrɔ ko n balimamuso de bɛ ka ɲininkali kɛ ko muso jalanya de selen don ale ma ani fana ayiwa nege foyi t'ale la a bɛna ɲininka k'a n'a cɛ la ko dɔ ye ale ye muso jalan ye kosɛbɛ nka nege yɛrɛ mɔrɔsɔ t'ale la ko bɛ se ka kɛ mun de ye a ko a bɛ san joli la denmisɛnnin tɛ dɛ a tɛmɛna san 30 kan o bɛ denmisɛnnin de o muso jalanya in kɔni sababu ka ca Lamini jango bi na a caman bɛ yen nɔ a bɛ bɔ anw yɛrɛ la Lamini bana caman bɛ yen sisan nɔ fɔlɔ fɛ o tun tɛ yen jango muso jalanya ko ninnu parce que kabini wagati min na tɔɔrɔ foyi tɛ mɔgɔw kan u bɛ fɛn wɛrɛw utiliser u fari la u fari mago tɛ mun na finalement i bɛ taa sɔrɔ fari yɛrɛ kan ka baara mun kɛ k'o fɛn ninnu dilan k'a yɛrɛ dɛmɛ a tɛ se k'o baara kɛ bilen a laban a bɛ kɛ tant que e ma fura utiliser sa e fari tɛ se k'a yɛrɛ sɔrɔ voilà a bɛ faamu dɔgɔtɔrɔ ko k'i ɲininka ko butɔn de ka ca ale yɛrɛ la ko butɔn ninnu bɛ furakɛ cogo di ko butɔn ninnu y'ale cɛ juguya kojugu k'ale ale tɛ se ka bɔ kɛnɛ ma ale bɛ san joli la a m'o fɔ parce que wagati dɔ la mɔgɔ fari hormone dɔw bɛ yen nɔ mun b'a to a bɛ to k'a fɔ minnu ma ko butɔn d'amour cɛlaka mana se si hakɛ dɔ ma musolaka fana mana se si dɔ ma o wagati la hormone ninnu bɛ kɛ sababu ye ka butɔn san 18 san 19 bɛ kɛ sababu ye ka butɔn falen i fari la musolakaw ta bɛna joona ka kɔn cɛlakaw ɲɛ o wagati la i b'a ye denmisɛnnin bɛ to ka pɛrɛn-pɛrɛn a masaw kunna parce que ale yɛrɛ fɛ sisan nɔ a fana fari dafara voilà donc olu butɔn ninnu furakɛli u tana de bɛ yen nɔ o de y'u tana ye ni dɔgɔtɔrɔ mana ka pɛrɛn-pɛrɛn a baramɔgɔw kunna oui mun de b'o kɛ ka sababu kɛ hormonew ye kɛ
hormone de b'a bila jama na hormone de b'a bila jama gagné de te gagné filɛ artisanat kɛ ni hormone y'a jama i bɛ gagné kɛ b'a chauffer kosɛbɛ o bɛ hormone bali ka dilan hormone bɛ refroidi a bɛ kɛ ni fɛɛrɛ de ye Lamine n'o tɛ a tigi bɛ so bila hormone bɛ refroidi wagati de kɔni na n ko a bɛ kɛ ni fɛɛrɛ ye n'o tɛ a tigi bɛ sɔn ka so bila donc n'i y'a jateminɛ fɛɛrɛ caman bɛ yen mun dɔgɔtɔrɔ b'a fɔ a tigilamaw ye mais o ti a tana tant que bana tana i b'a kɛ a bɛ kɛ problème ye toujours fɛn mun ka di mɔgɔw ye ni bouton b'u la k'a tereke a ti sɔn o ma n'i ma farati a bɛ bayɛlɛma ka kɛ bouton fitinin ninnu ye n'an b'a fɔ ma ko keloïde n'o kɛra a ti bɔ i fari la bilen bon i bɛ taa sɔrɔ wagati mun na bouton bɛ falen a tigi la a bɛ se ka tulu dɔw mun n'i y'o tulu bila n'o de y'a sababu ye parce que ɲɛda filɛ nin ye Lamine i bɛ se k'i fari mun mais ɲɛda mago tɛ tulu la parce que hadamaden farikolo yɔrɔ bɛɛ nka est ce que golow ye kelen ye golo mana kɛ cogo o cogo mɔgɔ ɲɛda ani disi donc tulu ka ci olu na kosɛbɛ ɲɛda ni disi donc hali n'i bɛ tulu mun i fari la i bɛ taa sɔrɔ i kana fɛn mun ye yɔrɔ la ɲɛda la voilà parce que n'i y'a mun ye nɔ donc tulu bɛ caya kojugu o bɛ kɛ sababu ye ka musolakaw nata a kɛlen bɛ i ka cuillère ta ɲɛda in kama mun de ko la n'i ye cuillère kɛ ɲɛda la srr i bɛ bɔ ni cuillère ɲɛ kelen i b'o bila tasa ni situlu de don komi situlu bɛ kɛ to la i bɛ jɛgɛ jiranta caman sɔrɔ ɲɛda la ka kilijuma da dɔgɔtɔrɔ a ka taa fɛ ko cɛ min mɛnna a b'a yɛrɛ nisɔndiya a kelen ko yala ko o bɛ se ka den sɔrɔ kɔfɛ wa a mɛnna yɛrɛ nisɔndiya la kelen pe a bɛ se ka den sɔrɔ n'o y'a sɔrɔ densɔrɔbaliya m'a sɔrɔ ka sababu kɛ lɛminɛnpo ye n'Ala sɔnna nɛgɛjuru ye 20 ni kelen foni futani kelen aw tulo bɛ radio Clé de la voix du cœur don hɛrɛ tilenna allo o tigi taara k'an bɛ Musa Samake fo Jitumu Bala mɔden dɔ don a bɛ Sikaso ko Sikasokaw bɛɛ lajɛlen ni su ayiwa Musa Bala Jitumu Bala mɔden ale filɛ Sanubugu 1 na a bɛ fɛn caman de ɲɛdɔn Sikaso n'a lamini bɛɛ lajɛlen Musa b'aw ka bila la Musa Samake ni su k'an bɛ Samakelakaw bɛɛ lajɛlen fo i bɛ Sanubugu 1 na k'an bɛ Sanubugu 1 ni 2 mɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo hɛrɛ tilenna balimakɛ kuma b'i bolo. Allô? Oui. Kuma b'i bolo? N b'a ni ce. Ne bɛ fɛ ka dɔkitɛri ɲininka wa? Dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la. Sisan ne furula kɔsa in na de san 31. Sisan kabini ne furula ne tun ma deli ka furubato kɛ quoi. Mais sisan an b'i yɛrɛ di na ne na. An ni ne ni cɛ bɛ yen a nɛgɛ tɛna ne na quoi ne tun bɛ fɛ k'a ɲininka o la mun de bɛ se k'o provoquer. Mais yanni e ka furu nɛgɛ tun bɛ yen nɔ. Awɔ nɛgɛ tun bɛ na ne la yanni ne ka furu. Mais kɔsa in na de komi a ye ne sɔrɔ npogotigiya la san 31 mais sisan an ji tɛna ne na yɛrɛ. Mais furubato sira fɛ envie kun b'i la daminɛ la walama kɔsa in na de a tunna walama kabini Ala k'i da yɛrɛ furubato fɔlɔ la envie kun t'i la. Envie kun tɛ ne na nɛgɛ yɛrɛ tɛ na ne na yɛrɛ de quoi a ko ko furubato nɛgɛ bɛ yen nɔ an b'a ɲini cɛ k'o di. Bon o sababu ka ca an b'a fɔ ma ko frigidité la mais ne hakili la n delila ka kuma frigidité kan a sababu n'i ma don ɲininkalibaw la den fanfɛla tuma dɔ la hali an bɛ ɲininkali kɛ somɔgɔw ta fanfɛla la ani cɛ ta fanfɛla la furu yɛrɛ kɛra kɛcogo minnu na donc mɔgɔ dɔw fana i bɛ taa sɔrɔ u kunkolo fana fɛɛrɛ bɛ minɛ yɔrɔ dɔw la kɔɲɔ yɛrɛ kɛcogo fɛ donc il faut que o bɛɛ de sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ pour que a ka dɔn fiɲɛ bɛ yɔrɔ min na i y'a faamuya. Wagati min na kɔɲɔ kɛra a kɛra k'i to laada la wa? Ayi o sɔn tɛ laada la. D'accord i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso la ɲininkaliw caman de bɛ yen minnu bɛ sɛmɛ in na ani sɛgɛsɛgɛli pour que k'a sababu dɔn parce que sababu bɛ se ka tali kɛ i bɛ hakɛ to musoya minɛnw na walama kunkolo yɛrɛ la. Awɔ. A bɛ Fabo Ala ka nɔgɔya k'i ye nɛgɛjuru ye 20 ni kelen foni futani kelen hɛrɛ tilenna kuma b'i bolo. Oui n balimakɛ kuma b'i bolo.
Barche. Andara. Mhm. La émission Kara ko du. Mhm. Dora Maulane. Mhm. Ano peluba. Foli jaranye. Merci. Inche welelila. Docteur, Naam. ako ka ihininga kosɛbɛ ko mankan mun bɛ bɔ kolotugudaw yɔrɔ la. Aha. Ya ko mankan bɛ bɔ bon an bɛ tɛmɛ nin ɲininkali a ma faamu kosɛbɛ de. A bɛ kalan ka kalan ka ɲa. Yɛrɛ tilenna. Aha, ayiwa ko ni ale ni a furumuso n'u u tilala furubato la mun y'a dɔn ko u kolotugudaw bɛ mankan bɔ. Ko bɛ se ka kɛ mun de ye? Kolotugudaw bɛ mankan kɔni bɔ. Mankan kɔni sababu ko parce que ka ko ca. fɛ ale n'a furumuso k'u bɛ furubato kɛ siɲɛ caman yɛrɛ koyi. Ko yala ko sɛgɛn de b'o fɔ wa? K'olu fila bɛɛ kolotugudaw de bɛ mankan bɔ ten. Mankan yɛrɛ kolotuguda la a ka ca Ala fɛ n'a bɔra i bɛ taa sɔrɔ lamini mɔgɔ minnu tɛ farikolo ɲɛnajɛkɛlaw ye a ka teli k'o tigilamaw de sɔrɔ. N'i bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɛ donc i fari kɔ a bɛ bɔ. Donc hali n'i ye baara gɛlɛn kɛ a tɛna o tɔɔrɔw las'i ma. Voilà, a ka ca Ala fɛ a sababu ye o de n'o tɛ ani furubato tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la o. Bon komi furubato fana ye baara ye. Voilà, donc o de relation b'u ni ɲɔgɔn cɛ. Sinon hali ni a bɛ ka fɛn wɛrɛ kɛ mun tɛ furubato ye o kɔrɔ ye kolotuguda ninnu bɛ mankan bɔ. A bɛ faamu. Awɔ. K'Ala ka nɔgɔya. Mais ale bɛ ka mun fɔ ko furubato bɛ kɛ kojugu bon hakɛ bɛ fɛn bɛɛ la o. O fana b'o lamɛnɛ. Voilà. Docteur, a ko ka i ɲininka n bɛ nin fɔ tubabukan na han a ko certains virus ont des esprits, c'est une question qu'il pose. Si oui, sont-ils commandés de l'extérieur? Ko k'i ɲininka la. Ale ko banakisɛ dɔw bɛ yen jango a banakisɛw tɛ ye ɲɛ yɛrɛ la ko hakili b'o la. Ayiwa hadamaden bɛ hadamaden de ka hakili ko kalama o. Banakisɛw fana hakili min b'u la o ka jugu a dɔw ta ka jugu ka tɛmɛ hadamaden ta kan parce que an b'an yɛrɛ de ta kalama. Ka d'a kan olu fana fɛɛrɛ fɛn fɛn b'a to u bɛ se ka jɛnsɛn u b'o de waleya o. Bon ale bɛ ka mun fɔ tan a bɛ n'a fɔ philosophie sujet de don. Donc voilà. K'an de kuma fɔ sunna. O kuma tɛ ban fɔla yan. Voilà, o ye hakili kumaw de ye. O dun hakili kumaw bɛɛ de jo b'o la i tɛ se k'a fɔ ko tiɲɛ kelen b'a la koyi. An b'a fɔ kumadɔnso yɛrɛ b'a fɔ ko la vérité n'existe pas. Chacun a sa vérité. Voilà, donc sɛgɛsɛgɛli dɔ b'a tɔ ɲɛnabɔ sa. A bɛ faamu. Nɛgɛjuru ye 20 ni kelen foni fo 11 yɛrɛ tilenna. Allo? Oui, kuma b'i bolo? Salam alaikum. Alaikum salam. Ah bon, vraiment, je suis censé aujourd'hui. Depuis bon, il y a une tasse. Bon, j'ai une question de poser. Parce que une question là, à maintenant, il y a une pour que poser au coup, à ma séquence. Je commence par ça. Il y a une dendorbe. A dengundi kera. Et dengundi domina. Il a fait 11 mois si ma bois à Kourola. Bon, n'ado Nasoro Korobala sur le plan médecine moderne, ou bien traditionnel Fana, Kulbalouni, Monsieur Lenkobe, nous sommes à Dofola. Nasoro sur le plan traditionnel, Kasoro Fana Korobola. Shima Boalal ça? Si Boral après 11 mois. À Boral après 11 mois. On a un caractère fin comme ça. On a senti que c'est pour le Gabon. Maintenant, la deuxième question. Les maladies sexuellement transmissibles. Bon, est-ce que l'éminent peut se faire sans que ça soit sexuellement transmissible? L'éminent peut se faire sans que ça soit sexuellement transmissible. Si ni le côté des parties du État n'a pas gagné tout comme ça. Bon, nous faisons ça. Donc, il y a une question pour Jara Yambifo. Nga komi Michel Nkoni Koulibaly ti ansuna madala nika
ɲiningaliw bɛ se ka jaabi nka ni den kunkolo fara si la ka ban ne hakili la ko wɛrɛ ba tɛ yen tuguni nka dɔgɔtɔrɔ i b'a fɛ k'a dɔn ni kɔrɔ de b'a la dɔgɔtɔrɔ parce que kɔrɔ bɛ se ka sɔrɔ la an est africain bon an ka fɛngɛw ninnu na n'olu nana n'a bɛ se ka question bɛ se ka poser sini a bɛ diya n ye parce que tous les jours moi je vous écoute i bɛ sini tilegan fɛ i bɛ bataki bila 76 43 70 45 kan. Ok, 76 43 70 45. I bɛ bataki bila o kan. Ok. A ka ca Ala fɛ sini su fɛ i ka ɲininkali bɛ se ka jaabi n'o ye den ka kunkolo ko ye. Nka dɔgɔtɔrɔ ko lɛminɛnpo bɛ se ka sɔrɔ ni dilanna dali tɛ wa? Awɔ a bɛ se ka sɔrɔ k'a sɔrɔ o tɛ. Banakisɛw bɛ yen ne y'a fɔ Lamini ko u bɛ se ka yɛlɛma k'a sɔrɔ hali ni kafoɲɔgɔnya tɛ. A fɔlɔ yɛrɛ ye mun ye aw bɛ a fɔ o ma ko sopisi. Ni den wolola dɔgɔtɔrɔso la e ma dɔgɔtɔrɔ bɛ fɛn sɛbɛn ɲɛdimi fura dɔ sɛbɛn a ka kɛ den na. I y'a faamuya o kɔrɔ de ye mun ye donc hali den natɔ la ani banakisɛ bɛ se ka bɛn banakisɛ in bɛ don a ɲɛ la a bɛ kɛ sababu ye k'a kɛ ɲɛ fiyɛtɔ ye nka somɔgɔw tɛna bɔ a kalama joona fo n'a ye hakili sɔrɔ tuma min na o bɛ cogoya min na banakisɛw bɛ yen minnu bɛ sɔrɔ kafoɲɔgɔnya sira fɛ k'a sɔrɔ lɛminɛnpo banakisɛw don wa u bɛ sɔrɔ sira wɛrɛ fɛ mun t'o fana ye misali la hépatite banakisɛ a bɛ sɔrɔ wɔsiji fɛ a bɛ sɔrɔ daji fɛ a bɛ sɔrɔ kafoɲɔgɔnya sira fɛ a bɛ sɔrɔ joli sira fana fɛ sida banakisɛ ale bɛ sɔrɔ joli sira fɛ a bɛ sɔrɔ kafoɲɔgɔnya sira fɛ muso bɛ se k'a yɛlɛma a den fɛ hépatite fana bɛ se k'a yɛlɛma ka bɔ muso la ka taa den yɔrɔ o n'a ɲɔgɔnna caman voilà donc lɛminɛnpo bɛ sɔrɔ ka sɔrɔ dilanna kafoɲɔgɔnya tɛ nka lɛminɛnpo fana bɛ yen mun tɛ sɔrɔ sira wɛrɛ fɛ fo kafoɲɔgɔnya sira a banakisɛw tɛ kelen ye a bɛ faamu nɛgɛjuru ye 21 fo ni fo 11 an tulo b'i la hɛrɛ tilenna allo kuma b'i bolo Ansu nse ne tɔgɔ Foli a ka émission ka di yɛrɛ de a bɛ hakilina ɲumanba de di mɔgɔw ma a diyara n ye i ni ce weleli la dɔgɔtɔrɔ a k'ale muso bɛ a ka kalo laban ye siɲɛ 2 kalo la k'a tun tɛ ten han ko mun de bɛ ka se a muso ma siɲɛ 2 kalo laban yɛrɛ ye tile joli ye f'an k'o dɔn siɲɛ 2 in cɛla a bɛ se ka kɛ peut-être a bɛna kalo daminɛ la tile 26 wala 28 a surunyara ale ɲɛkɔrɔ quoi bon yɛlɛma bɛ don hadamaden farikolo la o a sababu ka ca est ce que a muso kun ye mɔgɔ jalamani ye n'a bonyana est ce que mɔgɔ kumada don n'a fasara est ce que hamiw minnu b'a la sisan nɔ ani sisan muso ninnu tɛ fasa la u bɛ bonya fɔlɔ hamiw olu tɛ kelen sisan musow tɛ fasa donc i bɛ taa sɔrɔ dɔw yɛrɛ ka kalo labɔ yɛrɛ bɛ yɛlɛma ka bɔ a caga la le fait que u furulen tɛ n'u furula kalo labɔ bɛ sira kuraw ta yala muso bɛ kilasi dɔ la mun a bɛ examen kɛ la wa donc leçon ta hami o bɛ se ka yɛlɛma don ko la donc a sababu ka ca voilà n'o tɛ sisan muso ninnu tɛ fasa dɛ u bɛ bonya de u bɛ ka poids de ta dɔrɔn o bɔra jɔn na e de bɛ s'u kɔrɔ o cɛw kɛ i ma cɛw bɛɛ sɛgɛnnen bɛɛ b'i sen ka bɛɛ de sen bɛ ka sama ten ko i mana 50 kilos siri sen kelen na ka 50 kilos siri sen kelen na a bɛɛ sɛgɛn de aw fana de ko k'u ka bonya parce que e bɛ taa sinamuso dɔ ta mun ka bon cɛkɔrɔba taar'i jɔ banque la ka guichet lajɛ a mana guichet min lajɛ a bɛ muso belebeleba dɔ de sigilen a mana guichet min lajɛ guichet 3 bɛɛ tugulen don ɲɔgɔn na o muso belebeleba de b'a bɛɛ la a bɛɛ dafurugu sigilen b'a kɔnɔ a ko espèce de tueuse d'homme que vous êtes olu ka baara ye sigili de ye o Lamini n'i sigilen don i bɛ bonya a ye muso lajɛ ko espèce de tueuse d'homme que vous êtes hɛrɛ tilenna allo oui balimakɛ kuma b'i bolo oui Ansu n b'a ni ce kuma b'i bolo oui somɔgɔw bɛ di n'a bɛ ka dɔgɔtɔrɔ ɲininka kuma dɔ de la wa komi ni ne n ko quoi ni n bɔra koli la n fari bɛɛ de bɛ ŋuɲɛ quoi donc bon u ko ma wagati na ko n ka fu siɲɛ n ye fu siɲɛ ka safunɛ fana siɲɛ mais toujours ni n bɔra koli la n fari bɛɛ de bɛ ŋuɲɛ donc n bɛ se ka n sigi pour que n fari ka lafiya 5 minutes ɲɔgɔn na pour que
fɛngɛ ji min bɛ ka se ka ja ka bɔ na pour que n ka lafiya dɔɔni wa wa a tɛ kɛ na tuma bɛɛ a bɛ kɛ na i n'a fɔ a période wagati de b'a la quoi wa ni bɛ ka docteur ɲininka n'a sɔrɔ ni fura dɔ tun b'a la ou bien ni bana dɔ don n bɛ se ka traiter cogoya min na quoi. Bon a ka ca ala fɛ allergie de b'o kɛ mɔgɔ la Lamine. Bon n'o fɛn sugu b'i la fɛn fɔlɔ min kan k'o essayer fɔlɔ o de ye k'a fɔ i bɛ n'i kora i b'i fari ja kosɛbɛ ni fari jalanw ye n'o ye serviette ye donc i ɲiginnen kana fini don donc i b'o essayer ka wagatinin kɛ k'a lajɛ voilà n'o tɛ allergie de b'o kɛ mɔgɔ la et puis i bɛ ka ko ji mun na i b'a jateminɛ est ce que ni ne taara ko yɔrɔ wɛrɛ la mun tɛ n ka yɔrɔ ye i n'a fɔ baarakɛyɔrɔ la est ce que a b'i sɔrɔ parce que jiw fana bɛ yen minnu bɛ se k'a kɛ bon hali ni ji m'a kɛ n'o y'a sɔrɔ e bɛ k'i ko douche mun na n'a nɔgɔlen don a kɔnɔna nɔgɔlen don o fana bɛ se k'a lase mɔgɔ ma bon dɔw ta i bɛ taa sɔrɔ a b'u sɔrɔ n'u taara u ko yɔrɔ wɛrɛ la mun t'u ka yɔrɔ ye o ye ɲugun ye awɔ d'accord n y'a faamu sinon hali wagati dɔ la ko ma ko n ka eau de javel san ko a kɛ ji la ne ko mais ne bɛ ko ji min na robinet ji de don kolon ji tɛ n sa sera ne ka eau de javel k'a la mais o bɛɛ la n y'a k'a la mais toujours o kelen don quoi mais n y'a faamu cogoya min na n bɛna kɛ ten ala sɔnna donc an cɛ ni baraji n cɛ wele la dɔgɔtɔrɔ ayiwa ko k'i ɲininka ko bilharzose ko mɔgɔ bɛ bilharzose sɔrɔ cogo di bilharzose ye mun ye sugunɛbilenni wa awɔ sugunɛbilenni ale bɛ sɔrɔ n'i taara don kɔji la walama baji la banakisɛ b'i sen sɔgɔ de ka don i tɛ bɔ a kalama n'o tɛ kɔji i tɛ Bamakɔ tuguni dɛ donc a mana kɛ ji fɛn fɛn ye fɔlɔ kɔjiw yɛrɛ jɛlen don ka tɛmɛ baji in kan o fɛn bɛɛ bɛ baji in kɔnɔ sisan donc i bɛ taa sɔrɔ a bɛ don a tigi fari la o cogoya de la nka ale kɔlɔlɔ ye mun ye n'a donna mɔgɔ la i bɛ taa sɔrɔ a bɛ sugunɛbilenni bila a tigi la sugunɛ laban bɛ kɛ joli ye o t'a bɛɛ ye dɛ Lamine i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔkɔrɔbaw caman bɛ yen nɔ bon y'u minɛ n'o ye sugunɛbara cancer ye ka sababu kɛ bilharzose ye parce que n'a ye sugunɛ bilen denmisɛnnin fitinin bon i bɛ taa sɔrɔ sugunɛbilenma in bɛ tɛmɛ a bɛ kɛ ɲɛna ko bana banna banakisɛ in bɛ taa fanw de da sugunɛbara kɔnɔ ani yɔrɔ wɛrɛw la o bɛ kɛ sababu ye a tigi mana se san 40 ye tuma min na walama san 50 a bɛ kɛ sababu ye ka bon bila a tigi la nɛgɛjuru ye 21 foni 11 yɛrɛ tilenna allo Anisu m'an ci kuma b'i bolo m'an ci ma docteur naam ne muso jiginna 2014 wa le 27 mars bon ça a fond ça ni y'a kalo 3 san bon a kɛra fɛn wa opération wa parce que k'a sɔrɔ ka dɔgɔ est-ce qu'il y a fɛn o la k'a sɔrɔ ka dɔgɔ k'a dɔgɔ parce que k'a jigin bɛ opération wa k'a solo ka dɔgɔ voilà parce que a jiginna 2014 27 mars bon sisan ni y'a kɔnɔna sisan ni y'a 3 mois sisan 2014 e ko k'a jiginna a jiginna den mun na 2014 kɔnɔbara kun sera kalo 9 ye wa awɔ a jiginna lɔn mais kuma tuguni wa a jiginna a kɔnɔma don tuguni o ko sisan a kɔnɔma don min na sisan ko césarienne de bɛ k'a la ko parce que k'a soro ka dɔgɔ voilà mais cɛ basi b'a la bon basi b'a la ne t'a dɔn e bɛ fɛ ka mun fɔ de toute façon kabini siɲɛ fɔlɔ la mun a tɛna fɛn basi a tɛna fɛn k'a la kɔni a bɛ fɛn k'a la kɔni o mɔgɔ bɛ se k'a fɔ ko opération bɛ kɛ maa la k'a non ale bɛ fɛn min nɔfɛ a bɛ opération kɔni bɛ trace kɛ o mais a tɛna basi lase muso ma o trace in tɛ dɛ o basi yɛrɛ tɛ basi ba kɛ parce que maa mun solo ka dɔgɔ a yɛrɛ k'a fɔ opération kɛra solo kama o kɔrɔ i b'i si tɔ kɛ opération de la o e tɛ jɛ ayi mais mun dabaliban ye ne minɛ e ka kuma in na e ko ne ma ko muso jiginna 2014 n'o y'a sɔrɔ a solo ka dɔgɔ sisan nɔ n ko 2014 fana a solo kun ka dɔgɔ mais 2014 a jiginna den mun na kɔnɔbara in kun sera kalo 9 ye wa awɔ a jiginna fa a tɔgɔma yɛrɛ a den bɛ yen nɔ voilà bon 2014 wagati min na a jiginna o dɔgɔtɔrɔw m'a ye k'a fɔ a solo ka dɔgɔ o wagati la wa awɔ u y'a fɔ mais a sera ka jigin a yɛrɛ ma ten ayi opération voilà sisan de i kuma na parce que mɔgɔ tɛ se ka jigin i yɛrɛ ma 2014 solo kun ka dɔgɔ opération ma kɛ sisan nɔ ko dɔgɔtɔrɔ ka décision
bon ni opération kɛra solo dɔgɔya kama o y'a sɔrɔ a tigi bɛ si san joli la san 18 bon ni si sera san 18 ye fɛn wɛrɛ ti fara solo ka bilen o ni opéré la ka ban siɲɛ wɛrɛ i bɛ opéré de aw ma dɔn mais kuma jɔ a tɛ basi kɔni tɛ ni fɛn fɛn o daminɛ a tɛ se ka dɔgɔtɔrɔ o kuma in jaabi tɛ ne bolo la ayi i ni n balimakɛ ka problème ye min ye e tɛ k'ale hakilina ye o voilà ale muso opéré la siɲɛ 1 merci opération bɛna kɛ siɲɛ 2 yala opération siɲɛ 2nan in tɛ kɔlɔlɔ lase ale muso ma wa ayi o tɛ o jaabi tɛ ne bolo o tɛ e m'a faamuya hali bi la kuma sira ɲɔgɔn na wa sira ɲɔgɔn na o ko don kuma jiyɔrɔ ye wa kuma sira ɲɔgɔn na wa san 3 tɛ san 2 e m'a fɔ k'a jiginna 2014 a awɔ le 20 mars o tɛ san 3 ye de a tɛ mɔgɔ sɔrɔ ayi a surunya ɲɔgɔn na o a ma surunya ɲɔgɔn na o de toute façon tant k'a ye kɔnɔ kɔni ta n'a bɛna jigin a bɛ kɛ opération de ye i y'a dɔn a surunyali ɲɔgɔn na kɔni bon sisan min bɛ f'i ye nin min kɛra tan nin kɔni tɛmɛna an bɛ dugawu kɛ a ɲuman ka jigin kɛndɛ 2 ka bɔ kɛndɛ la ka kɛndɛ 2 d'a ma nka siɲɛ wɛrɛ ta i b'o sɔ janya kɛ wala o tɛ bɔ dɔgɔtɔrɔ la o n ko bɛ bɔ ale de la nin t'a bannen ye dɛ kana fɔ k'a banna i ka n'i kali da la ten a fɔ ayi a ma ban i b'a fɔ de k'i b'a sɔ janya a ma ban dɛ wala o yɛrɛ ko don an b'i fo nin ye kamaralaga de jawaralaga a ka surun ɲɔgɔn na kɔni o kɔni taara ka fɔ dan jaabilaka o ala lamini n'a hakili siɲɛ wɛrɛ a na fɛɛrɛ ɲini a jɔrɔla de sisan dɔgɔtɔrɔ parce que muso ka opération kɛ san 3 kɔnɔna la o bɛna ɲini ka gɛlɛya ale bolo dɔɔni ala ka nɔgɔya ni ala sɔnna ma ko yala ni muso kɔnɔma ye di dun a bɛ ko la s'a ma wa baasi tɛ nka a kana caman dun parce que di filɛ sukoro b'a la fɛn bɛ maaw hakilila la dɔgɔtɔrɔ a dun fɔra ko di bɛ kɔnɔ tiɲɛ dɛ ayi a tɛ kɔnɔ tiɲɛ hakɛ min bɛ kɛ sababu ye ka kɔnɔ tiɲɛ o laban tɛna tɔ to a tigilama yɛrɛ la dɛ voilà c'est comme ni kɔnɔma nibakini bɛ kɔnɔ tiɲɛ voilà donc a ka ca ala fɛ di filɛ nin ye sukoro min b'a la mɔgɔw kana filɛ k'a fɔ baasi dan tɛ koyi parce que a bɛ maa caman ɲɛna ko di sukoro bɛ mɔgɔ furakɛ ke non sukoro mana kɛ fɛn fɛn ye de toute façon n'a cayara a man ɲi différent jumɛn de bɛ di sukoro ani sukoro don cɛ a bɛɛ tɛ jiri de ya a bɛɛ tɛ nature de ya voilà si tɛ maa ka dilanlen ye o donc pour dire que sukoro bɛ fɛn fɛn na kɔni i kan k'i janto a la parce que muso caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ u bɛ lajɔ jabɛti kun t'u la o n'u lajɔra kɔnɔbara in de bɛ kɛ sababu ye ka jabɛti bange u la maa caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ tension t'u la n'u ye kɔnɔ ta kɔnɔbara in de bɛ kɛ sababu ye ka tension bange u la voilà dɔgɔtɔrɔ ko den bɛ lamagali daminɛ tuma jumɛn a ba dɛbɛ la kɔnɔbara kalo 4 bon y'a ye expérience bɛ minnu la dɔw bɛ yen nɔ kalo 5 de o bɛ se k'a santi dɔw yɛrɛ t'a santi fo kalo 9 parce que u t'a dɔn kɔnɔbara ko yɛrɛ ye mun ye voilà ayiwa baasi tɛ dɔgɔtɔrɔ a ko i burankɛ bɛ k'ale tɔɔrɔ dɛ a ko nin ye furu kalo 8 nin ye nin ye ko nka i burankɛ bɛ k'a fɔ don ko don a bɛ k'ale faga n'a kuma ye ko mun ne ko e tɛ kɔnɔ ta mun na de den wolobali o mun na e tɛ fɛ ka kɔnɔ ta mun na e mɛnna ka kɔnɔ ta dɔgɔtɔrɔ k'ale bɛ fɛ k'a faamu k'ale kan ka mun de kɛ k'ale ale ka jour de danger ninnu k'ale b'o ale ayi nka halisa nin ye problème ba ye lamini mun bɛ se ka na ni gɛlɛya yɛrɛ ye hali furubato fanfɛla la parce que den ti ale bolo den kɔni n'a wagati sera a bɛ na jango n'o y'a sɔrɔ a tigilama ma fɛn dɔ kɛ mun b'a bali ka den ta a ma bange kɔlɔsi fura ta a ma kɛwale kɛ mun b'a to a tɛ kɔnɔ ta donc o la kɔnɔbara in t'ale bolo bilen o bon a ka ca ala fɛ minnu yɛrɛ bɛ pɛrɛn-pɛrɛn na ka jalakiw da a tigiw kun a dɔw yɛrɛ fiɲɛ b'olu de la o mɔgɔ min kan k'i dɛmɛ o n'o yɛrɛ ko tora ka pɛrɛn-pɛrɛn parce que mɔgɔ caman bɛ yen o bɛ taa sɔrɔ dencɛw donc i y'a dɔn n'u mana muso furu somɔgɔw bɛ pression kɛ dencɛ de somɔgɔw bɛ pression k'ale kan parce que den mun bɛna na muso den tɛ a réalité o sira dɔw fɛ parce que a bɛ kɛ jɔnni sababu ye ka jɔnni ka si bugu i y'a dɔn a bɛ kɛ sababu ye ka cɛlaka de ka si bugu donc olu de bɛ kɔrɔtɔ voilà olu de bɛ kɔrɔtɔ pour que den kana bon n'o kɛra u ye pression kɛ cɛ kan cɛ fana bɛ se ka pression kɛ
muso kan alors que a dɔw yɛrɛ la i bɛ taa sɔrɔ muso yɛrɛ nɔ tɛ yɛrɛ mun bɛ ka pression kɛ muso la ale yɛrɛ de ye banabaatɔ ye voilà ko cɛ ka jugu dɛ ayiwa baasi tɛ nɛgɛjuru ye 21 foni fo 11 yɛrɛ tilenna allo Mansu docteur Tlubila allo docteur non den la jalen do ni akalo bon ni ne be fubato ke tena ne be go ne tra docteur solo go infection ni ko ni infection fura du ne alpre ni ngene ke ne mi abi ne barakola la ko jugu ole sita basnore bana wata be go yero mi fere bolon do ri bole le ole de kele no gan kamanaga kɔnɔja bana de o kɔnɔja dun bɛ kɛ sababu ye ni kɔnɔma don a bɛ se k'i minɛ i y'a faamuya wa bon infection b'i la fana a ma ban parce que ko n'i bɛ sugunɛ kɛ a b'i jeni e ko o yɛrɛ t'a basilama yɔrɔ ye mun b'i jɔrɔ o ye banakotaga in ta de alors que e tɛ ka mun jɔrɔ o ye jɔrɔnako yɛrɛ ye ka tɛmɛ banakotaga ta in kan donc a fila bɛɛ la i bɛ taa dɔgɔtɔrɔso de la faamuna ala ka nɔgɔya kɛ dɔgɔtɔrɔ k'i b'a dɔn cogo di ko jabɛti b'i la sɛgɛsɛgɛli non e yɛrɛ sigilen ten bon i bɛ fɛ k'a dɔn ni jabɛti b'i la ka sɔrɔ i ma wuli ka taa dɔgɔtɔrɔso la bon o ma nɔgɔ parce que banaw ka ca wala kɛwalew ka ca mun b'a to a bɛ kɛ ɲɛna ko jabɛti dɔ k'a sɔrɔ o tɛ jabɛti taamasiyɛn ye i bɛ jiba min i bɛ dumuniba kɛ kɔngɔ b'a tigi la sanga ni wagati wa a fari tɛ bɔ a cogoya la voilà mais bana wɛrɛw bɛ se k'o kɛ fana mun tɛ jabɛti ye voilà jabɛti kɔni a ma se dɔgɔtɔrɔlaso tagali la o n'o y'a sɔrɔ a tigi tɛ fɛ ka taa dɔgɔtɔrɔso la jabɛti test kɛlaw bɛ yen nɔ donc a b'olu kɛ n'a y'a kɛ a bɛ dɔn tout de suite k'a fɔ jabɛti b'a la tɛrɛ a t'a la a bɛ faamu nɛgɛjuru ye 21 foni fo 11 kuma b'i bolo yɛrɛ tilenna an bɛ taa fɛ halisa dɔgɔtɔrɔ k'ale bɛ fɛ k'a dɔn conséquence ayiwa a muso ka jour de danger muso bɛ se ka garisɛgɛ sɔrɔ don mun na ko o ka cycle ye de 24 jours bon o la muso bɛ se ka garisɛgɛ kabini laadɔ tile 10 wagati ani tile 10 masurunya la o kɔrɔ ye tile 8 tile 9 10 11 12 13 awɔ ayiwa basi tɛ ko k'i ɲininka fana ko Nurabal k'a bɛ fɛ k'a dɔn o ye fura sugu jumɛn na a bɛ bana sugu jumɛn de furakɛ Nurabal Nurabal CN o ye pour que a tigi bɛ se ka dumuni kɛ donc vitamine o de don o ye vitamine walasa a tigi ka se ka dumuni kɛ ka ɲa ayiwa an bɛ duman dɔɔni lamɛn ayiwa ka sɔrɔ ka tɛmɛ n'a tɔ ye kan sɔnni dia 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 kunte dia nyana gesi bali hijali le duanye nani bali aja hijali le duanye miri mani kana kasi katika duanye delegi bambolo delegi banyo mate banda hajakana
Solo mondial. Mass production. La sabia de bambolo, la sabia de nyoma de banna ajabolo. La pi de bambolo, selita de nyoma de banna ajabolo. La cana de bambolo, ala baton la cana de banna ajabolo. Ne sombina ni le ni sangoro, mandiana musolo. Ne sombina ni le ni sangoro, mandiana musolo. Nina sira mongora, na jaba yenenda odinfola. Nina sira mongora, na jaba yenenda odinfola. Alors ça va, on en a fini maman la diakacha. alors ça va, On en a fini maman la diakacha. nani bali. Khadijatu, hijalile dumanya. La sana la parfenge tewa, hijalile dumanya. Nyaselele, hijalile dumanya. Wesibali, hijalile dumanya. Nyadaradali tewa, hijalile dumanya. Kono fanyo tewa, hijalile dumanya. Musonino, hijalile dumanya. Alors ça va, On en a fini maman la diakacha. alors ça va. On en a fini maman la diakacha. Yele mata, yele mata, yele mata. Matibara, hijalile dumanya. Ayiwa an bɛ sin ka na kumakɛso kɔnɔ nɛgɛjuru ye 20 ni kelen foni fu 11 k'an bɛ jaabi distribution mɔgɔw fo kosɛbɛ. Jaabi distribution a filɛ nin ye marché dibida ni sugu la immeuble Abdulaye Jabi a ka yɔrɔ b'o la. Jaabi distribution bɛ safinɛ Fatima ani safinɛ Kimusi a b'o de représenter. Ayiwa a ka bɛ fana sɛfan emballage feere n'o ye alvéole ye. Sɛfan bɛ kɛ minnu kɔnɔ ni mɔgɔ min mako b'o camion fa santa la sa i bɛ nɛgɛjuru wele n'o ye 20 22 43 60 ou 66 82 33 13. Jaabi distribution immeuble Dibida immeuble Abdulaye Jabi marché Dibida kan ka foli b'a ye kosɛbɛ. Ani fana a ka représentant bɛ Kayi n'o ye Bakari Keta ye o ka numéro ye 78 45 87 83. Segu o ye Baro ka ba ye o ye 75 63 29 59. Mopti o ye Ibrahim Maïga ye o ye 76 31 23 29. Sikaso o ye Issa Jabi ye 74 59 11 11. Jaabi distribution n'a ka mɔgɔw savon Fatma ani Kimus ani emballage alvéole kan ka foli b'u bɛɛ lajɛlen ye. Ayiwa dɔgɔtɔrɔ an balimaw b'i nɔfɛ yɛrɛ tilenna. Allo oui dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la. An b'a yɛrɛ tilenna. Voilà. Radio min b'i kɛrɛfɛ i b'a faga. I b'i kumakan na bɔ. N cɛ kun voyagé ne. An nanen an ye furubatu kɛ mais i b'a fɔ 1 mois ɲɔgɔn cɛ. An furubatu kɛ an tilala i b'a fɔ ne sunɔgɔra dɔɔnin mais an kɔfɛ ne kɔnɔ ye n dimi i b'a fɔ ko barakɔrɔla bɛna tigɛ n yɛrɛ la o kɔni bɛ ka ne dimi an taara dɔkitɛriso la ne fura dɔw kɔni di mais a ma nɔgɔya kosɛbɛ. I bɛ segin ka taa dɔgɔtɔrɔso la sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ parce que ni lɛminɛnpo b'i la o bɛ se k'o kɛ o. Mais u ye n ɲininka o la lɛminɛnpo kɔni u tɛmɛna ka kɔrɔ dɛ. Han? Ko kɔni tɛmɛna. O t'i la ka kɔrɔ? Ayi o kun
bɛ se ka maa minɛ su ko ni dugujɛ cɛ o. Ni fura dira a ma ban i bɛ taa sɛgɛsɛgɛli bi kɛ de sababu ka ca a bɛ se ka kɛ kuruw b'i la a bɛ se ka kɛ fɛn wɛrɛw ye i y'a faamuya wa. K'a ma den sɔrɔ fana. O fana y'a dama ko ye o. I bɛ taa sɛgɛsɛgɛliw ka kɛ madame. Donc n'a bɛ ka kɛ il faut continuer le traitement parce que ni maa kɔni taara dɔgɔtɔrɔso la fɛn mun kama tant que i bɛ ka tɔnɔ mun ɲɛna la n'i m'o sɔrɔ i y'a dɔn i bɛ continuer ka taa de i y'a faamuya. Amin. Dɔgɔtɔrɔ n'an balakaw ka denko a ma nɔgɔn tan dɛ mun de ye nin ko in caya tan. Bon a sababu tɛ bɔ an balakaw dɔrɔn na n y'o de f'i ye la n bɛna fanba yɛrɛ bɔ cɛlakaw de la parce que bi an bɛ tile mun na ne ko i ma n ko densɔrɔbaliya sababu fanba o ye lɛminɛnpo de ye. Bon fɔlɔ fɛ lɛminɛnpo bon a ka ca ala fɛ Lamini banaw bɛ taa dadigi kɛ maa la kuma min na o b'a sɔrɔ i kɔrɔ la mais sisan nɔ i bɛ taa sɔrɔ maakɔrɔba bana kɛn bɛ denmisɛnnin banaw ye. Bakɔrɔba bana caman ma k'o ye de. A bɛɛ kɛra denmisɛnnin bana. N'o tɛ diabète ni tension an tun b'a dɔn. Impuissance ninnu n'a ɲɔgɔn. I m'a ye hali diabète mo i bɛ k'a fɔ ani tension ko fɔlɔ fɛ waritigi banaw de don. Parce que i b'a dɔn mun na waritigi bana don parce que waritigi den de sigin bɛ bitigi kɔnɔ donc fɛnw bɛ yen nɔ ni mayonnaise y'a ja a b'o dun frigo falen don donc sɔnni o sɔnni a bɛ fɛn dɔ ta a sigilen don a tɛ foyi kɛ. I b'a ye tɔgɔ waritigi den bɛ bɔ ko cɛ k'an ye beurre français de dun bi cɛ ɲɛ t'a kasalantigɛ la aw bɛ sɔrɔ k'a fɔ ko jɔyi cɛ ninnu ye faamaw ye ko ye beurre français o fana sugu jumɛn de. Voilà o de y'a to faama banaw kun don voilà olu bɛ dumuni kɛ u sigin bɛ yɔrɔ kelen mais sisan a kɛn bɛ fantan bana ye parce que fantan fana sigilen don yɔrɔnin kelen sisan nɔ e ma hali kɔnɔja bana ninnu ye. Fantan yɛrɛ sigilen don yɔrɔ kelen ka tɛmɛ hali faama kan. Voilà parce que faama ninnu sisan olu bɛɛ bɛ taa u fari bɔ ɲɔgɔn na yɔrɔ dɔ la. Hali ni mun tɛ taa yɔrɔ dɔ la i bɛ taa sɔrɔ a kɛn bɛ ka gym k'a ka so. A ye nɛgɛsonin san. A kɛn bɛ ka fari bɔ ɲɔgɔn na ye. Ala ka tile ɲuman voilà mais hali n'an bɛ taa tasuma ta fourneau la an bɛ jakarta ta fanga jakartanin ta ka to o baara ninnu kɛ. A bɛ ten. voilà bon i bɛ taa sɔrɔ i bɛ hakɛ to Lamini hali kansɛriw bɛ yen musolakaw ka kansɛriw minnu filɛ nin ye n'o ye cancer du col de l'utérus ye fɔlɔ fɛ i bɛ taa ye musokɔrɔba san 60 ninnu na mais sisan denmisɛnnin san 20 denmisɛnnin san 18 bana mun kan ka mɔgɔ minɛ mun bɛ san 60 la o jiginna ka na donc o bɛ mɔgɔ minɛ kabini san 20. Ala ka hɛrɛw caya dɔgɔtɔrɔ nin ko k'a b'i fo ale bɛ bɔ wara la n'o bɛ safo fɛ. Ko yɔrɔ jumɛn est-ce que safo o tɛ kati kɔfɛla ye de. Wara la o bɛ safo fɛ ko ka e ɲininka ko mun de bɛ biɲɛ dimi se adamaden ma. biɲɛ dimi sababu ka ca a sababu fɔlɔ o ye dulɔ ye sababu filanan o ye banakisɛw ye a b'a ma ko hépatite A B C D E F donc o bɛɛ ye banakisɛw de ye minnu bɛ biɲɛ dimi bana lase mɔgɔ ma. A sabanan o ye mɔgɔw bɛ furaw ta paracétamol la n'i y'a ta kojugu a bɛ biɲɛ dimi lase ma ni ko n'i y'a ta kojugu o kɔrɔ ye dose hakɛ mun mɔgɔ man ka tɛmɛ o kan i bɛ tɛmɛ o la i ye wagati jan fana kɛ k'a ta donc bon n'a bɔra o la mɔgɔ dɔw bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ u bɛ baara kɛ yɔrɔ min na o gɔngɔn mun bɛ dɔn u nun fɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka biɲɛ dimi bana bila u la parce que i bɛ taa sɔrɔ matière de b'o la mun bɛ kɛ sababu ye ka biɲɛ dimi bila mɔgɔ la donc biɲɛ dimi sababu ka ca. Dɔgɔtɔrɔ ko k'i ɲininka ko y a-t-il un remède contre la fatigue intellectuelle? C'est le repos. Question filanan ye min ye ko yala maternité den sɔrɔ ko bɛ musow ka ménopause en fait a b'a retarder wa ni muso min bɛ ka jiginni kɛ i bɛ ka jiginni kɛ ko i bɛ taa ménopause la retard la wa o i t'a sɔrɔ muso min ye den caman sɔrɔ ko yala o tɛ taa ménopause la joona wa. Ménopause filɛ nin ye pour que i ka taa ménopause la fan hakɛ de bɛ musolaka la farilaji dɔ de bɛ musolaka la
donc fan dayɔrɔ de b'o farlaji dilan o ji mana dɔgɔya kuma min na fan hakɛ mun fana bɛ yen nɔ n'olu banna donc o la o y'o talen ye ménopause la mɔgɔw fari tɛ kelen dɔw ta ye fan 300 ye dɔw ta ye fan 400 ye i y'a dɔn alors que kalo o kalo fan kelen de bɛ yen nɔ mun bi tɔrɔ n'olu banna kuma min na o y'a tigi tagalen ye ménopause la voilà a ye kɔnɔ ta o i ma kɔnɔ ta o kalo o kalo fan kelen bi tiɲɛ soit a bi tiɲɛ soit a bi kɛ den ye mais fan ninnu bɛɛ tɛ fan ɲumanw ye o de y'a to muso tɛ se ka tɛmɛ den 20 kan hadamaden kɔni bɛ se ka den 20 sɔrɔ muso kelen mais i fari tɛ se ka tɛmɛ o kan a tɔ si tɛ fan ɲuman ye voilà den 20 dɔgɔtɔrɔ a ko ale bɛ san 26 la ko depuis ale y'ale da foyi ko ale ka furu bɛna kɛ le 24 9e mois 2017 a ko ale sirannen don k'a yɛrɛ di a furu cɛ ma ko yala bɛ se ka ladilikan d'ale ma wa bon nin fasugu de bɛna ni gɛlɛyaw ye dɔw ye ɲininkali kɛ su in na k'a fɔ furubato o ti nafa sɔrɔ a la donc o fari ti walawala parce que n'i mana siran ka ban dɔrɔn a bɛ kɛ baara ye bon a don ka ca ala fɛ furubato yɛrɛ sira fɛ n'o ye kɔɲɔ sira ninnu ye furubato fɔlɔ n'a ma ɲɛ cɛ fanfɛla la walama a ma ɲɛ muso fanfɛla la a bɛ kɛ sababu ye ka fiɲɛ don u ka furubato tɔw la parce que chaque fois n'a tigi bɛna furubato kɛ n'a siranna yala a bɛ ɲɛ wa tɛra a ti ɲɛ wa o yɛrɛ dama y'a dama problème ye parce que o de b'a to a ti ɲɛ a tigi bolo donc a bɛ hakili de bolo donc furubato maa man ka sira ye jango ale yɛrɛ ye baliku ye bon a ka ca ala fɛ i m'a ye la mais o de y'a to baliku bɛ siran ko ye ka tɛmɛ denmisɛnnin kan parce que nin y'a sɔrɔ hakili dɔ b'ale la mun b'a to a ye ko camanw ye mun furubato ye o kɔlɔlɔw lase mɔgɔ ma voilà ayiwa basi tɛ ko yala mɔgɔ min fana bɛ contraception ta bange kɔlɔsi yala ko o fana bɛ se ka ménopause retarder wa furakisɛ ninnu dilan bɛ mun na o de ye farilaji dɔw de ye n'o ye hormones ye donc i bɛ taa sɔrɔ n'i bɛ k'a ta farilaji a bi a dɛmɛ o de y'a to mɔgɔw minnu bɛ yen nɔ n'u taara ménopause la ni gɛlɛya b'u la parce que farilaji in t'u la furaw bɛ yen minnu bɛ d'u ma n'u u dilannen don ni bange kɔlɔsi fura ninnu yɛrɛ ye walasa a tigi kana gɛlɛyaba sɔrɔ ménopause la parce que n'a tigi taara ménopause la a fari tɛ fɛn bɛrɛ muɲu i bɛ musokɔrɔbaw caman ye lamɛn o taamatɔ la o mana a tɔgɔ ye di kelenku o bɛ kɛ sababu ye sen bɛ kari parce que o farilajiw minnu bɛ musolakaw la ni yan'o ka taa ménopause la n'o ye oestrogène o de bɛ kɛ sababu ye k'a tigi la maa kolow sinsin k'a lakana o de bɛ kɛ sababu ye ka jiw kɛ a fari la o de bɛ kɛ hali sugunɛ bara mun tɛ sugunɛ mara a b'a mara o wagati la musoyaminɛw i bɛ hakɛ to furubato gɛlɛya kana sɔrɔ a la a bɛ bɔ farilaji la hali n'i y'a ye muso yɛrɛ fari makan a ka makan a bɛ manamana ka tɛmɛ cɛ ta kan a bɛ bɔ o la donc n'o dɛsɛra dɔrɔn a bɛ kɛ sababu ye fiɲɛ bɛ don a tigi fari la donc furubato bɛ se ka gɛlɛya a tɛ se ka sugunɛ mara bilen wa hali dusukunbanaw bɛ se k'a tigi lama sɔrɔ voilà donc furaw ninnu ménopause furaw bɛ yen mun ni mɔgɔ b'a ta o bɛ kɛ sababu ye bon ménopause kɔni y'i sɔrɔ a tɛna ni ménopause nati mais fari a dabɔra i fari ka lafiya ménopause kana tɔɔrɔ de las'a ma dɔgɔtɔrɔ a ko ale ka teli n'a ni a muso bɛ furubato kɛ la a ko infection tun b'ale la ale y'o furakɛ ko nka halisa ko éjaculation précoce in b'ale la k'o bɛ se ka kɛ infection min tun b'ale la wa a ka ca ala fɛ o sababu ye kunkolola ko de ye parce que pani bɛ bɛɛ sɔrɔ lamɛn mais n'a ye maa dɔw sɔrɔ o tɛ se ka a ku bon o bɛ dépend fana relation b'a a tigi n'a a furubato ɲɔgɔn cɛ parce que aw bɛ ɲɔgɔn dɔn karisa b'a dɔn k'a fɔ nin don in n'i y'a ye i ma se ka ko kɛ ko dɔ b'i la hami dɔ b'i da la donc daniya b'aw ni ɲɔgɔn cɛ hali bi a tigi bɛ se k'a juru don i la nka ni musolaka fana ma sɔn k'a juru don i la a bɛ kɛ baara ye o fanfɛla la parce que chaque fois n'i ko k'i bɛna furubato k'a tigi fɛ e b'i siran pani ka n'i sɔrɔ alors que pani bɛ bɛɛ sɔrɔ a bɛ muso sɔrɔ a bɛ cɛ sɔrɔ voilà a bɛ faamu yɛrɛ tilenna nɛgɛjuru ye 21 fo ni 11 i bɛ voix du cœur de kan an tulo b'i la
Ansu. Mbarche, kuma b'i bolo. Mba. Ça va. Ɲininkali min bɛ yen. O ye komi émission daminɛ na docteur y'a jira k'a fɔ consultation kan ka kɛ une fois que ni muso lajɔra. Parce que ko kalo o kalo kan ka taga fɛn kɛ. Awɔ radio in b'i kɛrɛfɛ ti caman bɔ a la wa? Ayiwa. An b'a jateminɛ k'a fɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ olu fana bɛ garisigɛw sɔrɔ mais u ti dɔgɔtɔrɔso la taa matarafa mais ala barika la u ka garisigɛ ninnu bɛ fɛ fo ka taa s'a laban na u bɛ jigin ka sɔrɔ u ma problème sɔrɔ. I bɛ taa sɔrɔ u tɛ taa dɔgɔtɔrɔso la ten yɛrɛ. Par contre dɔw bɛ dɔgɔtɔrɔso la taa in kɛ mais avec tout ça problème bɛ tila k'u sɔrɔ jiginni na tuguni. Bon o jaabi ye mun ye ne y'o de f'i ye ne k'u ma ko n'i ye muso 100 ta minnu bɛ lajɔ 85 problème t'u sɔrɔ hali ni dɔgɔtɔrɔ ma mago la 15 de bɛ to muso kɛlɛ la mais o 15 in est ce que i b'olu dɔn ka bɔ cɛ o cɛ la y'a dɔn o dɔn a bɛ n'a fɔ sisan nɔ an bɛɛ bi an bɛ seli an bɛ sun parce que an t'a dɔn n'an bɛ taa jinɛ la wa tera an bɛ taa jahanama la bɛɛ bɛ taa jinɛ la mɔgɔ si tɛ an t'o dɔn o de b'an bila seli ni sun na ou bien mais ne y'i sigi ko n tɛna seli n tɛna sun o kɔrɔ e b'i ta yɔrɔ de dɔn e dun t'i ta yɔrɔ dɔn voilà. O faamuna. Bon ɲininkali wɛrɛ min bɛ yen a bɛ denmisɛn dɔw sɔrɔ sisan aw ka hakɛ to n'u furula bon a bɛ taa ye k'a fɔ ko a dɔw bɛ yen nɔ u tɛ se ka furulabato kɛ ko musoya yɔrɔ datugulen don donc a façon bɛ sababuya bɛ kɛ mun de ye. Bon mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ ala y'u dan mais olu man ca i bɛ se ka muso 10 ta dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ i bɛ hakɛ to musoya minɛn ye ala yɛrɛ m'a dafa a datugulen don a bɛ n'a fɔ maa dɔw bɛ yen bana ko taga yɔrɔ datugulen donc o ye malformation ye o man ca mais mun ka ca anw fɛ o de ye an yɛrɛ ka kɛwalew de b'a to o bɛ maa caman sɔrɔ parce que i bɛ hakɛ to pratiques bɛ yen mun musoya minɛn ninnu a bɛ minɛ ka datugu mɔgɔw b'a minɛ k'a datugu pour que a tigi kana se ka furubato kɛ i y'a faamuya wa voilà mais n'a tigi mago jɔra furubato la wagati min na a kɛra baliku ye tant que a yɔrɔ ma dilan a tɛ se ka furubato kɛ lɛminɛnpo bɛ se ka maa sɔrɔ a bɛ kɛ sababu ye k'a yɔrɔ datugu dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ joli delila k'u sɔrɔ donc o kɛnɛyatɔ la a yɔrɔ bɛ datugu dɔw fana u bɛ furaw de utiliser u yɛrɛ la fura yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ɲɛfɛla bɛ nɔrɔ ɲɔgɔn na voilà. A ka ca. n cɛ wele ala ka nɔgɔya kɛ nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 kuma b'i bolo hɛrɛ tilenna. Allô? Oui, kuma b'i bolo. Allô? An tulo b'i la, kuma b'i bolo. Bon, ɲininkali dɔ de tun bɛ ne fɛ ka ɲɛsin docteur ma quoi. Furakisɛ tramadol décent. Bon, ne tun bɛ fɛ ka ɲininkali kɛ a nafa ye jumɛn ye? Dimi fura don. Dimi fura don. Dimi fura. Bon, a bɛ kɔlɔlɔ jumɛn lase mɔgɔ ma? Bon, a kɔlɔlɔw ka ca parce que i tɛ se ka kɔlɔlɔ kelen fɔ fura la o. A kɔlɔlɔ kɔni ka ca mais dɔgɔtɔrɔ de b'a lajɛ est ce que a nafa ka bon a kɔlɔlɔ ye parce que bana fana bɛ ka kɔlɔlɔ de lase a tigi ma. I y'a faamuya wa? Sinon fura foyi tɛ mun ye kɔlɔlɔ ntan ye o. Non, fɛngɛ wayi. Voilà. D'accord, bon o de kun don. Dɔgɔtɔrɔ k'a bɛ san 27 la k'a ɲɛda fankelen ko si bɛ ka bɔ ye ɲɛda fankelen si tɛ ka bɔ ye ko yala o ye bana de ye wa? Bon hadamaden mana kɛ cogo cogo fan dɔ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ o si ka ca ka tɛmɛ yɔrɔ dɔ kan mais mun b'a ko fana juguya o de ye ni bɛ yɔrɔ dɔ si di ka yɔrɔ dɔ to yen plus i b'a di plus a bɔ ka di n'o tɛ kabini maa wɔɔrɔ don si b'i fari la
i bɛ taa ye si nɛrɛmugumanin dɔw bɛ yen nɔ walama si bilenmanin dɔw bɛ yen nɔ o bɛ mɔgɔ fari la ka taa kɔ ninnu bɛɛ la ani ɲɛda ninnu na ka yɛlɛ bon ka kɛ sibatigi ye o ye génétique de ye o ye tiɲɛ de ye mɔgɔ bɛ se k'a sɔrɔ tiɲɛ sira fɛ voilà mais il faut que mɔgɔ tɛ se ka i yɛrɛ apprécier en réalité n'i taara dɔgɔtɔrɔso la maa caman bɛ yen u bɛna u b'a fɔ ko problème dɔ b'u la maintenant an b'u lajɛ an b'a sɔrɔ foyi t'u la dɔw bɛ yen e ye siko kuma fɔ ne y'o k'a ye o ma a tigi nana k'a fari fan kelen ɲɛda dɔrɔn tɛ dɛ ɲɛda wo woro wo ale y'a jateminɛ a fari fan kelen de si ka ca fan dɔ ye o ye hakilila ye dɔ fana y'a kɔlɔsi k'a fɔ a fari fan kelen ka bon ka tɛmɛ dɔ in kan ɲɛ dɔ ye mun ko ɲɛda fan kelen de fununen don ka tɛmɛ fan dɔ in kan bon pour dire que i yɛrɛ tɛ se k'i yɛrɛ apprécier n'o tɛ i laban bɛna bana da i yɛrɛ la mun t'i la parce que n'a donna kunkolo kɔnɔ ka ban k'a fɔ bana b'i la o bɔ man di bilen awɔ dɔgɔtɔrɔ a ko n b'a kalan tubabukan na han a ko j'aimerais me renseigner sur la fertilité ça coûte combien ça se fait où mon mariage est prévu dans 2 mois et j'ai un peu peur j'ai des troubles menstruels c'est-à-dire mes cycles viennent à jour mais je saigne un peu et le peu de sang qui sort sont des bulles de sang merci pour votre compréhension donc il sait qu'elle est blasrawa awa ale ko denko hami de b'ale la ale dun ma hakili a ka kɔɲɔ yɛrɛ ma kɛ fɔlɔ lamɛn a ye kɔɲɔ dati de fɔra donc kɔɲɔ la o bɛ fura kɛ yɔrɔ jumɛn a fura b'ale yɛrɛ de bolo fɔlɔ fura kun fɔlɔ b'ale de bolo a k'a bɔ a kun na k'a fɔ denko problème b'ale la a t'ale la a t'a cɛ la n'i dɔnna kɔɲɔso kɔnɔ i b'i cɛ fɛ aw ye san 1 de kɛ sigi la den ma sɔrɔ o kɔnɔ o de la a bɛ se ka kɛ problème dɔ bɛ yen nɔ tant qu'o tɛ i tɛ se k'a fɔ ko problème bɛ yen mais problème fɔlɔ yɛrɛ mun b'ale la o de ye le fait que a bɛ nin miiriya ninnu ta k'a ɲɛsin a yɛrɛ ma ni mɔgɔ siranna bana ye dɔrɔn o yɛrɛ de bɛ kɛ sababu ye bana k'i sɔrɔ parce que ni hami b'i la i ka laada bɛ se ka tigɛ i ka laada bɛ se ka ɲagami hali fan minnu bɛ tɔɔrɔ o ko bɛ se ka ɲagami o dama bɛ na ni gɛlɛya ye den sɔrɔ ta fanfɛla la donc a solution fɔlɔ o de bɛ ale yɛrɛ bolo yen nɔ fɔlɔ awɔ nɛgɛjuru ye 21 foni fu 11 kuma b'i bolo yɛrɛ tilenna allo nso n b'a n cɛ kuma b'i bolo baba ne fɛ ka docteur ɲininka fɔlɔ la an ka mɔgɔkɔrɔbaw mun tɛ taa dɔgɔtɔrɔso la u tɛ les consultations prénataux u t'a kɛ u tɛ fɛɛrɛ ta u tɛ foyi kɛ karamɔgɔ an ka musokɔrɔbaw dun tun bɛ taa u bɛ ka fɛngɛ kɛ dɛ u bɛ ka peseli kɛ dɛ an ka mɔgɔkɔrɔbaw tun b'u ka peseli kɛ tubabu dɔgɔtɔrɔ de t'a kɛ u tun tɛ taa tubabu dɔgɔtɔrɔso nka u bɛ taa ba musokɔrɔba ɲɛba fɛ yen a bɛ yirilili d'u ma a bɛ furabulu d'u ma atɛ kɔnɔ kalo 2 kalo 3 u bɛ fura min ta kɔnɔ kalo 5 fura min bɛ d'u ma kɔnɔ 7 kalo 7 fura min bɛ d'u ma tafo min bɛ suru cɛ la kilisi min bɛ kɛ ka kɔnɔbara mun kilisi min bɛ kɛ sutulu la k'a mun kɔnɔbara la furabulunin bɛ d'u ma to ka nin min o tɛ fɛngɛ de o tɛ comment on appelle o tɛ peseli de o peseli bɛ quoi Lamine ale jɔnen do la n b'i exemple mun d'i ma Lamine a jɔnen do la oui i ka question ye jumɛn voilà maintenant qu'est-ce qui fait que maintenant moi ne ka génération ye kɔnɔna la moi j'ai plus de 4 amis ba bɛɛ muso bɛ depuis ni kɔnɔ bɛ kalo 1 na dɔw ta depuis des semaines u bɛ fɛn bɛɛ kɛ ne yɛrɛ y'a caman ba de c'est devenu un fléau maintenant ni muso jiginna ni den ma to a bɛ fɔ den ni bana nana wali muso bɛ to a la c'est pas muso ne yɛrɛ bɛ ka siran sisan yɛrɛ sisan kɔnɔko yɛrɛ sisan nɔ. Non, bon, ne y'a faamuya e m'a faamuya ce n'est pas un fléau jama de cayara ni jama cayara ko dɔw bɛ yen i kun t'u nun kalama fɔlɔ fɛ i na bɔ kalama a bɛ n'a fɔ n'i kɔnɔma san saya ka ca Bamakɔ dɔgɔtɔrɔ ayi saya ka ca Bamakɔ ko tɔ tɛ kelen ye dɛ attention Bamakɔ y'a maa miliyɔn joli de bɛ Bamakɔ yan de bɛ sa mɛnɛ ayi Lamine maa i jɔ n bɛna yɔrɔ dɔw f'i ɲɛna ni 16 heures y'i sɔrɔ o sira kan
i tɛ bɔ ye joona dɛ ɲare la sira in ni 15h30 y'i sɔrɔ sira kan i sina teliya o de y'a to Lamini b'a sira dévier 16h wagati ni 16h y'i sɔrɔ yan a ma nɔgɔ ɲare la sira fila dɛ a kɔfɛ sira n'a ɲɛfɛ sira Amdalaye sira filɛ ni 16h y'i sɔrɔ sira kan i bɛ mɛn sira la yen dɛ Lafiyabugu sira filɛ 16h ma n'i sɔrɔ yen kaburudon kɔni yɛrɛ bɛ sira o sira kan ni 16h dɔgɔtɔrɔ ayi i tɛ se k'o kelen voilà donc sisan saya ka ca saya de ka ca saya ka ca Bamakɔ mun y'a caya ayi saya caya ayi bɛ k'i ɲininka bon ni ne kuma ye saya mun ka ca saya de ka ca sisan adamadenw cayara oui mɔgɔw ka ca parce que n'i bɛ village la village maa miliyɔn joli bɛ yen village kɔnɔ sisan i bɛ taa sɔrɔ maa hakɛ min bɛ yen maa damadɔ dɔgɔtɔrɔ saya de ka ca o y'a fɔlɔ ye madame bɛ dɔ kalama la yan nɔ Bamakɔ yan mɔgɔw ka ca ni mɔgɔw cayara yɔrɔ min na i bɛ fɛn caman ye bon ale bɛ ka jate minnu fɔ sisan nɔ o jate ninnu fɔlɔ fɛ u kun tɛ yen nɔ o sisan nɔ a filɛ ka mun fɔ ko fɛnkɛ kun tɛ kɛ peseli kun tɛ peseli bɛ kɛ dɛ furakɛli bɛ kɛ dɛ mais a kɛcogo de tɛ kelen ye Lamini an ka ne bɛnna la chaque fois n ko n denmisɛnninlama fo ka taa kɛ baliku ye yɛrɛ d'ailleurs bon hakilidanya sira fɛ n denmisɛnninlama fo n bɛ kɔrɔtɔ n ka bana pourquoi n bɛ kɔrɔtɔ ka bana Lamini an fɛ yan n'i banana saga de bɛ yanga i kunna kuranɛ bɛ kalan ka saga yanga i kunna don o don o de y'i ka fura ye i bɛ kɛnɛya fana hɛn tari i mana bana don min na kalan bɛ kɛ ka saga yangi kunna k'a kan tigɛ k'a sogo dumanma yɔrɔ ta k'a d'e ma i bɛ wuli ka bɔ bana furakɛli tɛ de a dɔw bɛ yen nɔ i bɛ taa sɔrɔ tubabu fura yɛrɛ tɛ se k'a ɲɛnabɔ o b'a ɲɛnabɔ donc i bɛ taa sɔrɔ farafin furaw minnu bɛ di ani farafin lajɛli minnu bɛ kɛ ale m'o jate lajɛli ye kɛ sinon lajɛli do dɛ bon hali sisan i bɛ taa sɔrɔ an minnu ye farafin dɔgɔtɔrɔw ye an bɛ ka furakɛli kɛ ka musow lajigin dɔgɔtɔrɔya sira fɛ a b'ale ɲɛna ko an tɛ fɛn fɔ an da kɔrɔ de a bɛ dɔ fɔ de a b'a ɲɛna ko n'a gɛlɛyara an tɛ fɛn dɔw fɔ an da kɔrɔ de kuma dɔ la i b'a ye dɔgɔtɔrɔ yɛrɛ bɛ tunu a mana na sisan nɔ jiginniso da la a b'a sɔrɔ muso jiginna le fait k'a tununa miniti 5 wala miniti 10 fo somɔgɔw b'a fɔ dɔgɔtɔrɔ i ka maa yɛrɛ jiginna i kɔ olu m'a faamuya i bɛ taa sɔrɔ jiginni in ko taara ɲɛɲini dɔgɔtɔrɔ e t'a faamuyalen don e mɔna musokɔrɔba kɛrɛfɛ o de ye ka kilisi dɔ non pour dire que a bɛɛ tɛ fɛn fɔla da jukɔrɔ dɛ n bɛ fɛ k'a fɔ de a dɔw b'a fɔ de n y'a to ala ma koyi n bɛ fɛ k'a fɔ a ye furakɛli taabolo ka ca voilà n'o tɛ furakɛli bɛ kɛ fɔlɔ fɛ peseli bɛ kɛ fɔlɔ fɛ jiginni kun bɛ kɛ wa sisan nɔ a bɛ kɛ fana mais a kɛcogo de kun tɛ kelen ye dɔrɔn voilà dɔgɔtɔrɔ n k'e ka musokɔrɔba tun bɛ musow lajigin furakɛli sira fɛ donc o ye oui jiginni dɔrɔn tɛ hali furakɛliw ka ca e ka musokɔrɔba tun t'o bɛɛ kɛ tasuma ma n'i tɛgɛ jeni nɛn falenna i fari la bon fɛnw ka ca e ka musokɔrɔba kilisi caman tun b'a bolo donc hali banabaatɔw bɛ yen mun bɛ taa sɔrɔ opération sira fɛ a bɛ fɔ ko f'i ka opérer de donc opération in bɛ se ka bɔ e ka musokɔrɔba bolo voilà e ye dɔɔnin sɔrɔ o la donc pour dire qu'en réalité a bɛ maaw cɛ la a bɛ maaw ɲɛna ko furakɛli taabolo ni mun tɛ dɔgɔtɔrɔya sira ye k'o tɛ furakɛli non dɔgɔtɔrɔ ye chance sɔrɔ i y'a sɔrɔ sinfɛ i y'a sɔrɔ ekɔliso la donc n bɛna to k'i da lajɛ siɲɛ caman n'i bɛ micro la sɔrɔ parce que n b'a ye da bɛ to ka yɛrɛ tilenna oui dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la dɔgɔtɔrɔ naam an b'a a ka mission tiɲɛ yɛrɛ la a ka fisa anw ma kosɛbɛ kosɛbɛ a y'an hakili dayɛlɛ yɛrɛ a ni ce a ka ko la an b'aw fo kosɛbɛ kosɛbɛ ani baraji ala k'aw sara amina ala k'u dugawu minɛ ala ka se yɛrɛ la amina yɛrɛ bi i ni ce burama sisugu ka bɔ barawule ka bɔ barawule an bɛ barawulekaw bɛɛ fo an cɛ ni baraji dɔgɔtɔrɔ k'ale bɛ fɛ ka 2 ni 3 de sɔrɔ ko yala ko dɔgɔtɔrɔ sira fɛ o bɛ se ka lateliya ale bolo wa bon o ye gɛrɛsɛgɛ ko ye parce que a bɛ maa caman ɲɛna k'an bɛ furakisɛw minnu di wala pikiru minnu di k'o b'a to a tigi bɛ 2 sɔrɔ o tɛ garanti ye koyi
o ye hasard de donc c'est vrai que i bana furaw de o bɛ kɛ sababu ye fan caman bɛ se ka tɔɔrɔ ɲɔgɔn fɛ mais filani yɛrɛ sɔrɔli teliya la o bɛ bɔ tiɲɛ de la o donc ni mɔgɔ min ye filani ye i ka teli ka filani sɔrɔ donc ni somɔgɔ ye filani ye i ka teli ka filaniw sɔrɔ walama a bɛ se ka bɔ i cɛla ka fanfɛla la voilà an tun ko warala bɛ kulukoro fm kati kɔfɛ o tɛ dɛ warala bɛ à 10 km de Sangarebougou, à 14 km de Jalakoroji. Ni ye mɔgɔ min ye nin ye Famoko Kone o ka précision de do ka d'an ma an tun ko wagati la ne ko madame Mangoya la n ko warala tɛ kati kɔfɛla la mais o tɛ kati o tɛ jate kati cercle fɛ de hali n'a bɛ kati fɛ ne y'a miiri ka taa sira min fɛ o k'a fɔ i bɛ taa fo kati a bɛ kati kɔfɛ yala i y'a faamu k'an bɛ kannikɛ fo kosɛbɛ dɔgɔtɔrɔ ko i bɛ se ka fura jumɛn de ta ko est-ce que la lumière du soudeur peut endommager la vue oui ale ko yala yelen n'o ye soudeur ka yelen gansan m'a to verre fumé bi d'u ma o k'a lajɛ mɔgɔw minnu ye soudure mɔgɔw minnu ka baara ye métallurgie n'u bɛ soudure kɛ soudure a kiti bɛ na o parce que minnu ye soudure nin da u ye fɛɛrɛw fana ɲini mun b'a to soudure nin kana dadigi k'i la parce que a yelen bon mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ u b'a yelen ninnu u ka sira t'a la u b'a utiliser bon i ɲɛ ti mɛn si la o n'i y'o kɛ voilà c'est comme tout de suite c'est comme yɔrɔ furalaw minnu filɛ nin n'u bɛ siraba ninnu kan ni gan bi d'u ma gan de ménage bi d'u ma u k'u ka baaraw kɛ n'a ye dɔw t'a utiliser u b'a fɔ k'a b'u gêner ainsi de suite bon soudure kɛra ti verre donc c'est comme ni ko ne ma san nɔ sɔrɔdasi mun taara kɛlɛkɛyɔrɔ la parabal dira ma a y'o bɔ k'a fili a ko bon vraiment parabal nin ka girin ne ma a bɛ n gêner ou bien dɔgɔtɔrɔ e ka taa mɔgɔw kɔnɔ fara ka sɔrɔ gan t'i tigɛ la voilà k'a sɔrɔ protection t'i la voilà donc i tɛ k'i yɛrɛ lakana awɔ a bɛ faamu ayiwa an bɛ n balimamuso in ta fɔ tubabukan na ale ko a ko bonsoir à vous que Dieu vous bénisse moi j'ai une fille de 2 ans et une autre fille qui a eu 10 mois ce mois-ci j'ai accouché de 2 par césarienne je demande au docteur je vais demander au docteur, j'ai vu mes règles le 10 juin, le 17 juillet et maintenant le 17 août. J'ai fait l'amour le 1er, 3e et 5 septembre. Le 1er, le 3 et le 5 septembre. J'aimerais savoir si je pourrais tomber enceinte car je vais éviter une grossesse parce que je suis tombé enceinte de la 2e quand la première avait juste 1 an. Merci docteur. Ale wagati mun fɔ ko yala n'a ye furubato kɛ ka bɛn o ma a sirannen de don a ka garisigɛ sɔrɔ oui a bɛ se ka kɛ garisigɛ kɛ bon ni mɔgɔ yɛrɛ jiginna walama i opéré la a bɛ f'i ye k'i kana contrôle mun na tile 40 kɔnɔna la a dabɔra de walasa conseil ka d'i ma pour que i kana lajɔ k'a sɔrɔ a man di ye k'a sɔrɔ den ma taa yɔrɔ jan voilà donc je pense que ale o conseil ninnu minnu dira ale ma a bɛ se ka kɛ a m'u respecter bon jɔrɔ min b'ale la yala nin bɛ se ka kɛ kɔnɔbara ye wa a bɛ se ka k'a ye mais ni ala y'a kɛ a ma kɛ kɔnɔbara kɔni ye je pense que ni laada nana il faut que a ka taa dɔgɔtɔrɔso la ɲɛfɔli ka k'a ye kɔnɔbara tali a risque sisan donc pour que a bɛ se k'a yɛrɛ lakana cogoya min na n'o y'a sɔrɔ a jɔrɔ b'a la kɔni voilà parce que maa caman ti wuli kɔfɛ fo ni ji bɔnnen ti cɛ o voilà donc hali opération caman bɛ yen a sababu bɔ mun na se k'i ye kɔnɔ ta ka kɔn a wagati ɲɛ n'i kun ye wagati dɔ ma kɔnɔ la i kun tɛna opérer awɔ ayiwa basi tɛ d'accord le 2021 0011 an tulo b'i la yɛrɛ tilenna allo allo oui dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la an so an b'a yɛrɛ tilenna ne mago bɛ docteur de la ne kɔni ne mago bɛ docteur la parce que problème dɔ de bɛ ne da la quoi. dɔgɔtɔrɔ tulo b'i la o. bon fɛn ne kɔni tiɲɛ yɛrɛ la ne tɛ ni ne bɛ furubato kɛ ne tɛ foyi yɛrɛ de sentir n yɛrɛ la.
ni me furubato kɛ n tɛ foyi yɛrɛ de dɔn walayi. Awa an kuma n'o kan o lamini ka tɛmɛ an ko o sababu ka ca donc a bɛ se ka bɔ faralajiw la a bɛ se ka bɔ liminɛnpo banakisɛw la a bɛ se ka bɔ hakili banaw fana la parce que n'i y'a ye fɛn fɛn kɔni mɔgɔ bɛ nɛɛma sɔrɔ a ko la o b'a sɔrɔ a bɛ kunna donc ni a dérangeren don o bɛ se ka na n'a ye hamiw bɛ na n'a ye fɛnw ka ca minnu bɛ na n'a ye voilà. dɔw yɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ a kɔlɔlɔ ma bɔ u yɛrɛ la dɛ a bɔra u somɔgɔ de la ka ɲɛsin u ma. I n'a fɔ suguya mun na ni musomanin bɛ yen nɔ sisan a ɲɛ b'a la wagati bɛɛ a ba yɛrɛ ma deli ka lafiya yɛrɛ furu kɔnɔna la fa ni ba ka kɛlɛ a b'u kalama donc sanga ni wagati finalement a tigi yɛrɛ bɛ kɔrɔbaya a b'a fɔ bon ne yɛrɛ tɛ fɛ ka furu yɛrɛ n si tɔ bɛɛ kɔnɔ parce que lafiya foyi t'a la a tigi yɛrɛ bɛ furu lagosi n'o kɛra hali n'a furu la don min na a t'a dɔn k'a fɔ furu yɛrɛ nafa b'a la yɛrɛ donc kuma tɛ furubato ma. Ale faamuna dɔgɔtɔrɔ kuma laban ye min ye ko le manque d'oestrogène peut provoquer la fracture chez la femme. Est-ce que tu peux en dire plus? An y'o de kuma fɔ an ko farilaji dɔ bɛ musolaka yɔrɔ la mun b'a to n'o dɛsɛra i bɛ taa sɔrɔ fanga tɛ kɛ a tigi fari la bilen o de b'a to a fari bɛ fɛgɛya donc dɔw bɛ yen nɔ an ko kolociw bɛ se k'u sɔrɔ k'a sababu k'o ye voilà. An bɛ bi ta bila yan dɔgɔtɔrɔ an b'i fo kosɛbɛ dɔgɔtɔrɔ ka numéro ye 79 28 55 47 79 28 55 47 k'an bɛ ayiwa tɛnɛ balimakɛ fo n'o ye iyo ye iyo ye sugunɛ furakɛla de ye iyo filɛ nin ye ayiwa sabalibugu do ayi sabalibugu tɛ sa dɛ dawudabugu ayiwa iyo a na ko ten sa kɛ i balimamuso tɛ yan bi donc a ko bɛ gɛlɛya iyo ka numéro ye 76 97 49 71 a bɛ sugunɛ fura de bɔ kosɛbɛ kosɛbɛ na ni fɛn caman caman k'an bɛ iyo n'a a muso ni a ba n'a a dɔgɔninw bɛɛ lajɛlen fo dɔgɔtɔrɔ an b'i fo madame an ka foli b'i ye ni kuma bɔra yan n'a digira mɔgɔ min na o tigi ka hakɛ to a k'an bɛɛ sini sufɛ n'Ala sɔnna ma. Dia 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 kunte dia nyana gesi bali hijali le duanye nani bali aja hijali le duanye miri mani kana kasi kadija duanye Delegate bambolo, delegate banyomate banna, hajakana. Usolante bambolo, usolan casa dumate banna, hajabano. Bongalire te bambolo, bongalire casa dumate banna, jidakono. Sambara te bambolo, talongere mate banna, hajabano. Dupur te bambolo, dupur compile te banna, hajakana. Binani ni sanloro Madiana musundu ne san binani ni sanloro Madiana musundu ne sina konkora ma ajaba yelena odin fa usulante babara usulante sadumate banna ajabara bongolire de baboro bongolire kasadumate banna jidako Sambate babolo, talongena mate banna ajabu. Alors ça va? On en a fini maman la diagacha. Alors ça va? On en a fini maman la diagacha. Solo mondial.